Samoa, tasilima I vatolu a mo. Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Samoa, mate mai ala tupua, pete loa leimoa. Let me hear your whisper, let me hear your sound, let me put my arms around you, let me hold you tight. Tama sania ea, pena e ioe ea, ua o ona mea ai, talu le fia maai, ua totolo tale, olo ufatua tae, talo fala uti fai moana, ola uma atai mane. There's plenty of fish in the sea, there's plenty of trees in the wood, there are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Tele a ole sami, telefon ila au ole vau, tele manu vele lei ila lagi, tele teine apakasi, ai sili ai oe la vele, ole la du Samoa, mate mai la tupua, bete loa leimoa.
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilaungangana fitua so le vai aso. vivi atu i ante oe o tupu umalava o le lalolangi. Pe ala tu whalongo i a fionga lo fafonga. E pe pese fo i lantou i ala o le li. A wai tele le mamalu o le li. Lo mātou tamai o le langi. E pa ia e pa ia. Pa ia lava oe le tuo au. Ua mātou mori mawina le nei Taeao le tele o lo walofa. Ua le fo ua mātou o lia le nei Taeao fo. Mua nei Taeao na mātou le fale i o lotoa ma le loto fia se i o mātou pese o vi inga ala ngaina lo mano malo. Whamanu ma whane nei nai o le tupu a wale taulanga vi inga ma le taulanga o le whaftai ua te tau maono mea la valea i ante oi. Wa mātou wifo i uluma, mātou whampe atu oi o le atua mamalu o le atua siri ese ma le matautia o le atua mamana ifo i ante oi o mea umana e whaia. Le ailava se tasi atu sama oi e pule au oi mea malava. O le atua oi mali e mana oi mere lei malava. O le atua oi tu mau o lo walofa. E le liu fo i lo wha maoni ma lo wanga le lei o lava nga ta anga mea malava. So i fua lava oi ma le babau e o le wha babau. O le atua oi la e vi inga o mamalu o le atua oi pulipuru le mātangu fie. Mātou whaaftei tele ta mai lo walofa. I lau mea lofa o le ola fau o mātou maua nei Taeao. Lau lea lofa ua, ma lei fua mai ai, ta paau i whangunga le lei fo i le, ma lei fua mai o au auna. Ia le ngā te leo le mātou wheala mai nei Taeao. Wa mātou pese whaaftai ai i ante oi. Whaaftai ue whaapopone asa faudo lātou si fua mo le mātou ne yola. Nei wa mātou o lere ne asa whareile. Was fuluiva ia yaso September mātou whalaunga nei fo i tausanga. Sabaringa nei ba yaso mai lona amatanga te mawha mano whaaftai. Mātou tini tau no ule aso mule muri a onga nei whanau ule ngato nei ba yaso nei fo i vai taimi o lātou a onga. Ia ole aso mule muri fo i o ngaruenga i lātou ule ngarulue whai unga ba yaso te tasi. Lau pure lea. Ia ole malanga o nei yaso. Wa mātou tu inatu o a wha mone tama. Tau tai mai le whalaunga ua whai nei. Awali tia, whaiva la whengai mana tanu, le nei fo yasa whau a mai, ma lōla lātou si fua tautua nei vai yaso atoa, alofangia nei mātou whanau, maru tia lātou le poro lo walofa, le nei yaso au sa ili poto e ala yawa onga, ya maru ia fo ile, iai whaiva whaia onga, lo ngafa malao oina,
na ia mātou whanau. Mātou te nofea tunu mamau, le mwhau na ngalo Samoa, le tunu e pele le loto, le mātou talo, ia le manuia o lau fio, iona te itai lo mātou tua, whapenana i o mātou, tangata maainga o mai Samoa, ma le lala ma le papa awa iso se tafara nei ke lope, ia whaasafua ia ilo o lofa ma whaamurianga o le atua oe whaavai e le mano tu to tasi o Samoa, manuia fwore nei atunu o New Zealand o mātou nofa ma mawai, whapena atunu uma o le nei lalo langi. Whamaisina nganga o fiolo mātua tua nisi o aingo la tunu wana whai mai whanau noanga nei Taeao, malanga le whātua au ia maliu, le oti ua motu si ai mawhtanga manai ainga wō mai masani, lau while mūmaro ngā whamaise whamawhana whanai nai la tau. Ia le tu malu mo panga ma tapo inga whafonga fo e nei mātua mātua tu a sensino la tunu i malu mahota malaura ni yaso, te tō waine la tau na mawhana whanau lo lofa e whafo i sia pera la tu sifua lauri le tino, siri lava i le nganga. O mea umalawa o le amwhara mātou whaia, le nei aso fau e amai, mātou whaia lava ina ia fo iatu, na vi inga i atu. Oe, ta mā, wha manuia mai, le tau tua reida Samoa ni aso a toa. Wa, mātou wale mātou wala au nei mea umalawa, e ala swafa manu malo, Yesu ke risolo mātou ri mara mātou wha aola. Amen. Taue ale i ole pingo le tua langina la fai pese le kolisi fa fai au I piula le tau tua mo ar radio Samoa lima eva tolu a mo tatonu le tu lai ono. In this update,
The Reserve Bank is under fire for not going harder sooner with the OCR. GDP has fallen 0.9% in the June quarter, far more than many economists were expecting. Kiwibank chief economist Jared Kerr believes the OCR needs to be cut from 3% to 2.5% as soon as possible and may need to be further cut to 2%. He believes the Reserve Bank hasn't been doing its job. The data is ugly. We shouldn't be seeing contractions like this a year out from what was a severe recession last year. We should be recovering by now. Meanwhile, Sir Roger Douglas believes Nicola Willis is no longer up to the job. The former finance minister is calling for the current finance minister to resign. Douglas claims Willis is failing to get to grips with ballooning fiscal deficits and public debt. We have $2 trillion of unfunded liabilities for superannuation and healthcare, and she refuses to acknowledge it or do anything about it. However, there is some positive signs of a turnaround in the job market. Job website Seek is recording its first annual growth in job ads in almost 3 years. Work is still hard to find for some, with applications per job rising to a new record high as almost 160,000 people look for a suitable role. But the number of positions available is picking up. And Auckland Airport is expecting one of its busiest days for departures today, with around 15,000 people flying domestically and another 15,000 leaving the country, some for the school holidays. Met Service meteorologist Braden White says for those of us back home, another large front will hit this weekend, similar to the one we've just had. Similar places, so Canterbury, High Country, Wellington, potentially Canterbury Plains and Christchurch for those really strong winds. That's news. To sport and to the women's 400 metres at the World Athletics Championships in Tokyo. Here comes Sydney, McLaughlin Levroni, Paulino trying to get back there. Salwe Nasser is beaten. It's going to be McLaughlin Levroni. McLaughlin Levroni gets it. McLaughlin Levroni has become the third woman and the first since 1985 to crack 48 seconds in the 400 metres. The 26-year-old has floated down a rain-glistened track to clock 47.78 seconds. East Germany's Marita Koch holds the world record at 47.6. And Jose Mourinho is to coach Benfica, the Portuguese football club where his managerial career began 25 years ago. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ole vi inga man whaftai le tua e ao o na mua I me umana nei fo I taia fau ia ma o whaatalo whatua I le ma tele lava ma le whaaloalo sa mo na tino pele pa ia ma le malo lau whaafonga anga e le nei taia ao sing I malo lava da sui fua manuia ia wha malo fo le tino folau tātu ave le mua man whaasangi le tātu matai le langi I lo na lofo le nei fo tātu o rira nei aso o le aso le nei fo whaia le tua tātu o te ori ori ma tātu fia iai ma le tia langa le lei o le tātu matai ia o le nei fo tātu o lia le nei fo ia sa fau ia whaatalo wha le nei taia fau le whaasango au ma la te whalasa I o pa ia sautu whafasa mo o la mamala whaamailono le whainga ruenga le tua au na tofi o le tātu matai le langi o lo whaatuna pa ulia I so se vaenga au kilani ma niusila ma so se tafo le nei kilope au ale tautuaino le tua mono whingalo so se kalesia ia o lo whapena ona whaangai nei lo tau si fua maruia le alo atu mo sauninga ia ole nei foi a whaeunga le vaiaso whaatalo wha le whaafonga mai whaletua matausi sa ao matamata malo se lumar whanau o lo whaintar whaatasi nei Taeao le porkalame malu le Taeao a le Radio Samoa talofa lava tātu whaftai le tua moni mai lo tau si fua maramata malosi wa tātu si whae manua le o mala nei Taeao foi vi inga I a teia ala whamai le tua tau tai tātu whalau nei aso ia ma tātu whalau le lao na lofa o tātu iei nei foi as whareile se fulmari iwa I aso se temo tātu whalauga o le lua fe lua se fulu ma le lima ia o spana whafonga le porkalame manu le Taeao Radio Samoa swarima e watolu a mono to ona nei tamai meni so soana mai sini o tātu Facebook ma le YouTube Radio Samoa Sarah Tasi Patea ma le whianga pista Alge lo sio ia wale tau tuaino lo tupa ia malo tupa malu ia o tātu iai ele nei foi as fau ia malo le tano lor folau tele lava meo lo tupu nei foi lalo langi ia le lava se mea whaina whaatea seina ne lofa tuno le tātu tua ala ia Yesu Kiriso malu tia pelo tu se fua maramatu malosi au whau le tātu whalonga o le nei foi tau sanga ia mo le whaafonga maramai mo nei Taeao le tano o le lui tau mo le aso tau rungai ia nei foi vai aso
tau mō le aso. Whaamaoni I mea I titi. Faithful with few things. Mātaio, mata upu e luas fulu male lima, olona foi upu ese fulu male lima. Ua avatu e ia tā leni e lima I le tasi. Ae lua a le tasi. Ae tasi I le tasi. Ua whaatatau I le mea ua mawhai e le tangata. O na alu leo lea o ia I lana malanga. Whaamaoni I mea I titi. Faithful with a few things. Ole matai ua alu malanga. Ai nofo matufa atu wana tāleni. I ana au auna. Fai mai le tala mātaio. Ua ave le lima I le tasi. Ua ave le lua I le tasi. Ai tasi I le tasi. Ua fua I le malosi ma le mawhai o le tangata. Ua toe fo I mai le matai. O lena iai le lima. Ua toe maua mai le isi lima. O lena iai le lua. Ua toe maua mai le isi lua. Fai mai le whetalainga le matai. Au auna le ie ma le whaamaoni. Ua e whaamaoni nai mea I titi. Ua outo fia oe te pule I mea e tele. A o lena iai le tasi. Ua le aisa na ngā luenga na whaia. Ua toe whaafo I mai le tāleni e tasi I lona matai. Fai mai le matai. Au auna le anga male le whaamaoni. I nā ulu atuia I fafo. I le mea o iai le tau whai. I tangi au e. I vau o nifo. Samoa. E tā hua tele I le atua. Ngā lue whaamaoni. I so o se tiute. Ma so o se tofi. Ua vala au wina I ai oe. Po o totonu o le malo I ana mata ngā luenga. Po o totonu o e ka lesia. Po o totonu o nuu maafio anga. Ai maise nai o tātou ainga. Tasi ale mea e manao ai le atua. Ia e whaatino ina. O tiute. O lou vala au wina. O au fe au maau ngā luenga. I le wha maoni. E ngata iai. Ngā maoni. Ave uma iai lo malos. Ave uma iai lo fai. Ave uma iai lo iloa. Iso ose vala awina. Awina. Ua maua ngata tonu o lo tātou atonu. Ngata wha maoni I mea I titi. Samoa ai. Pe titi, pe tele, mea ua au maia e le atua lue ai. O lo pito I sili o na tā ua I le atua. O lou whaatino ina, lou vala awina. I se whaamaoni, tua tele lava. Tātou te tālo. Le atua ai, a oa o maia I mātou uma. O a vala awina o tiute matofi. Ia whaia I lo mātou whaamaoni e ngata mai ai. Angalelei mai la ua fio ia mātou whe au mga ruenga o le nei aso, e tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou wali I male whaola, ua mātou te tālo atua I nei. Amene.
Whamaoni loa whal pese mana pese le heart of worship. Whamai ai, ia le tāra proklame, lui tau mo le aso. O le nei fwoi Taeao, o le taurunga fwoi nāra proklame, o le nei fwoi pa yaso. Ia, mōli whawhtai tele lava, le sunga Reverend Edison ngā whamalo whawhtai tele, mo le te peneino tāra proklame, nei Taeao ma le nei fwoi pa yaso. Toa, tau mo arwere Samoa Sifalima, i matonu a mō, se furuano le wate anei le tu la. E ono, ia, nai minuto na mkwai whapao fwoi le kako musika le Taeao, whawhifia oe, Fasi vai mo ate ma di del Taeao maruru e foi ngi kai ori. Ia fa malo si au le tino le lo su tu te manga wenga. Le foi Taeao fa malo si mai o le wa la fo tau runga ni foi yaso a wangi e le usu. E le usu ka runga nga wenga ngi pas ka fe. O ade mo so pinge o ngi foi yaso. To kwata fitu le Taeao nei ma na ia pa fa avono mai so taimi. Tau runga nei yaso le porkalame a reto o le ola o le tato Malu o Taeao fa nganga na. Ia mo nei foi asforele te pena mai le sunga pasta la fine copa. Today in history data vai pare mena topo e le asos fuma leivo September telo to sanga vai au le taina ia le fitu e le Taeao. Nei mo fa pongo telefone ngal pro tania pa tal fitu porkalame na matai ia le tato Taeao se mo mo tara vai po mai lunga la wala nei foi Taeao fo. Vai tunu kala bala nei vai ngora Taeao oka makua I manga ia le flow le traffic le nei Taeao fo o le mea di ola ka ko camera di ua mo ova ku o mulangu me maka fasolo ako mai awala uma ngi kaya fo o ringa valo feo ai ol tulanga na o le te baba ya tu yai e lunga la wala nei Taeao na o ku mewa nga I whenua pai si sifo pa wana na vai nga lau titi latu o le fo amata na samsama mumu mai nisi mai nga nei Taeao o vai nga umana wana wala seki ka kou pa wana vai nga e le leileu tangi o le te papa ato lo o whamana tumai le waka ko tahi na pa utimu le tele vai o kilani ana po manei le Taeao ma se se la wala ye fu ye le malango lo tabale il nei Taeao ma to foi a lo ma se la wala o fo tuanga masani le ngara protania drive to do the conditions na winga ye fu le sa malanga ilo sa e le tulanga o ilunga wala nei Taeao af tabale ma tala ye ma ye sa ngare mule nga juju ma faiva ole nei fo Taeao ta to le poti amata na mai donga wala nei fo Taeao fo Radio Samoa taslima ivaton amo Mai ngā matal talo taura nei fo Taeao fo tamaki makaura wa kilani no whanga whaasalo launga ale Radio Samoa se furudua lo ile malu lūd nei vanga o le Taeao winga whaama wino tau le so o la whaasalo ina awa oa pa utimu iniso taimi whaasalo na langi de lei e le o uli male fia na nei angi maria mara sabidi mai sauti sifo sifur mare ono maurunga na marulu e marulu wan e le so i le papa yatu foi numerolo tu na mai la mai tau sifur ono maurunga marulu le so Taeao pe audio la fasona awa olang de le tau te le vai au kilani te tusa le le marulu ne ma Taeao sifur ono no na maurunga venga yon tuatu la sa o la fasona awa pa utimu ni so taimi sifur fitu maurunga marulu le sa audio le vaso foda so fu la fasona awa lang de leili tau telo vai au kilani fasona foi lang de leili aso lua pa utimu de so lulu mala stofi o la yaso o luma na yatu wow tal fai loa ya te oe fa mamau ala vai tau tu na mai nei foi Taeao fo ya o tulanga masani o le tara pokalame a fanga solo foi maru o le Taeao o le Samoa ala fai tara pa vai tulanga ile tau telo isi vai ngori silam apena foi le tau I Samoa fulu malai ba mana afalo bacha nei tula e ono Don Bosco se mai tala fa fianga ale Radio Samoa ua vai no pe maua le aso na tunu anga juta maga o Taeao fo se le mo oi manu fai con nei aso
o whawhiwhianga o le Taeao ina walua se fulu ma le 5 minuti la wata nei. Ia le itu la. E ono malona si fo maria le tunu to te le tātou paanga lo te wawai atu whaatana wha mairunga le tātou Facebook mari YouTube ro le Samoa nei fo tai fo malo whafte tele lava pene wetai a kopo. Good morning, malo si fo maria le tai fo Marcelina Brown so baseman le fa fo mai o ta funa America Samoa. La fa mai la mana ile tau o America Samoa ia bi ile li Malu sabili alo fa tai baseman fa tai mole fa lo mai nei vai ia manu o to na ele monto fianga fa le moe and Perth King alo na si fo maria nei fo tai fo mai ava Simone Talia malo fa tai nei tai fo va itino papa. Good morning, malo fa tai fa tai fa mai nei tai si papa sabili male fa talo fa mai fo I vonga fa sabalu. Good morning, malo si fu e le nei Taeao o isi tanto pa anga Ferretti bei fatili malo la si fu banu nei fo tai fo mau sale fa pena fo I fa fo wina tani. Good morning, malo si fu Philly Matafi. Good morning, malo la si fu Utita Mosili malo fa tai fa tisi mai nei Taeao Martino Mapsua Bartley. Good morning, malo si fu mi e fa mosa malo fa tai fa tisi mai nei Taeao papali Sims Pari Sina Lems Leo papali. Good morning, malo fa tai to tele na ta tu pa anga o ta tu feloi ya le fo fa ta fa mai nei Taeao fo o lo to fa feloi man fa ta fa mai ya bo fo male fa malo si au na to one to no le to ile nei fo Taeao fo ya o e fa fo mai nei Taeao so fa nga o kilani ba so stuff for nei kilope ma lo lava so I fo ma via ta tu pat patile lo fo le tua le malo fo si le tua mo o ma ya ole ola wo mo lo tu si fo ma malo si le ai se me si le atu na ka ke fiu ana una we faingi me le lei mangi me te tele o nei fo iaso ai ana le ai le ola mai le tua e le fa fa tino ia vaenga ia ona tatu avel pe inga le tua mo se fio le tunu ola la papa au ni so vaenga ke lope sa fa te talia na nafi ia le poti e le tulanga e le GDP in New Zealand o le GDP o le gross domestic product o le ata atoa mai e le poti e fuaina le monetary value or buying umalava final goods and services produced within a country borders e te tono se vai taimi po o se kwata so e la taimi tono tu sanga e fai lo mai fa te tani New Zealand ia po le altu langa e le gross domestic products pe ona nafi la le sa fa te tali le tu langa e la so nafi o le vaenga fo le mo le se fio le tunu o vaenga ia e a fo e ta mai ai tanto ia le key indicator a country's economic size and health lona winga ta mai ai o le ale tulanga o iai il tama ai ngole tunu ia mal tulanga lona malos anga lo il temine nei a fualanga le tulanga o fatel tali la sona fi sa fatel tali o le ale tulanga o iai il tama ai ngol New Zealand o le tala le 0.9% nga drop ai le tama ai nga o New Zealand pe a fuatu gross domestic product le potilena mai nafi o le ale tulanga o tula mai o le te vai atu nisi sa ve fo ima minister parliament New Zealand tele to sanga vai fa pena fo I nisi e ata mai fa pitoa e le tulanga ia fa te ngala o le sunga former finance minister Roger Douglas fa mal termine nei watau ona resign pe fa ma vai ia le minister tu pe por sui par me fo ile minister tu pe New Zealand Nicola Willis ele o fai lon tute ele o fa maoni I foi numero mai le time so orki atoa male ato le na mai le GDP len fai lo mal na fa ma vai do ele ve la mal pale mia pe ava vai atu initially poti na maua o le pala au na male tulanga o tauna ia o tauna fa ma vai pale mia male minister tupe anu sila ona o le fa maoni ile tulanga ia le tausiina o le tama ainga New Zealand ia pe fuana tulanga len tu mai la so nafi so o lo awai foi la ma fina ngalo se tasi o tangata o le University of Auckland Matthew Abel Chair o le macroeconomics Robert McCulloch
o le na awai fatasi mal former finance minister New Zealand o te tau ona fa mavan minister to pe New Zealand il time de nei so o te le lola ia I walang a fa pe manto fo I o tu le mal fainga malo fo o le la toa na batau le na le tele an tala no te full tar proclame ile time male time economic growth ia pole fa tupu ia o le lei o le tamau ainga o New Zealand o le ale atale na mai na fi 0.9% drop by lono winga ta mai eleise ola po se alu luma o tamau ainga o New Zealand lo ia o le fa e fōrenga mai ele o le leima le o anto nei foi time so wala aula na la titi loatu ia ma finangalo nisi wa faalia wa tau le parimia ma le minsta to pe ona fa ma mai time nei ona ele mana o mia New Zealand le o istulanga fa le tonu e le tamau ainga is time o mulu mai e nisi su suenga sa tere na watu tala pukala nei ma sino mo vai sa faile su sunga survey finangalo tangata New Zealand o fea o ilo lato si le fia tulanga o iaile tamau ainga New Zealand taimine o aise whainga malo en whaion tula mai te matola le na watu tara pukalame le Taeao si le atona lango ina ia le te taima le whainga malo le leipal taimine nei e se wainga tau na waayanga ia le tamau ainga New Zealand le taimine nei o te lo whaiatu lau te lango ngai o le whainga malo le leipa o lo o ile opposition side pole tuangai o engo finangalo le tunu me se la to ata mai ile baba ai le tulango il tama ai ngonu sila o le ata atore na lo tatu titilo ya o le ase I tuli mata I le vainga le wa o na file na release mai le GDP New Zealand male ata na tu na mai ya male tulanga wo I finangalo nisi na a therefore in start to New Zealand to sanga vai o nisi fo ata mai tono o le vaingo me tau tamau ainga wa tunu I tono university au Kilani ia o lono winga te ngata nei ia tawa mai tele ma o la tau silfia o le mena au tauna iai tau wha ma vai le minsta o tupe New Zealand Nicola Willis il termine nei pia fuatu e le atale na mai il GDP le na release mai le son nafi tono New Zealand so e le si vainga what does it mean e le tulanga i le fa le tonu o le tamau ainga le tunu a mese tātou o lo ia fale ma mo ke si fa pena o lo titilo atu o le taltonunga anisi what the Taeao Reserve Bank on a fa pa o lalo ia the official cash rate o na si vainga le tau na ia I le la taltonunga what the Taeao on a fa pa o le Reserve Bank in New Zealand ia le limus fulu point prices o le tulanga ia le official cash rate e tauna iai awa lau titilo atu la e tauna o ia interest rate a whale tupe I tulango I mokesi a mese la tolo I la to whale e le pa uma wala le tauna o le 4.5% ia o even lower e le tulanga tauna iai so o vaenga o maia wa a whapea o le a fia malitama a inga o New Zealand I le potin tuina mai o lona winga o tau fwina whaisfufanga Reserve Bank e tau whapale ne tulanga o lo iai a o le ata atuara na na tuina mai la sona nafi ia maltulanga o ia le tamau ainga o New Zealand o te loa le o se mea ea fo I whapea e patino na o New Zealand ia wha le tono lo I tātu I nei a fia umartele o atunu o langi it's a global crisis o lo iai I le langi atoa so a whapea la wha le tono tele fo atunu tele lo langi a fia lam tātu fo I New Zealand il nei tulangi o tātu iai a le ata atora nā pe on tuina mai le nei fo I Taeao fo e se tasio sui fo I sa la vealon sa fa moe e malanga fatasi ia ma se malanga fa toa New Zealand leo I America I le fa lo ina o tulanga business mai se fa pena Stuart Nash o lona swafa sailung o le lisio lanto e malanga fatasi ai na mau ana nafi wa beseina ona e ini so ana saunoanga e leo fatasi ia ma le tulanga o ia me mana mia ini te tai New Zealand man por la por ki New Zealand e tulanga va mai si tunu ia mai si vainga a fie fo o ia so o mena no fai wa toi fa mano lo le ia Stuart Nash mano lo le o ke le aro ia sa uni malanga le o le va so fo I o America ia mai si vainga lo langi fai lo tulanga o ia fa to inga a New Zealand mana mia so ori potina lo tupa watu ma wole radio New Zealand la sona nafi e se non famta langa fai le mafuanga wole aruai
ia le potina na mai le radio New Zealand National Nafi ia ole malanga ia male a wai le whainga malanga vas fau so ana vanga na a matel tatu Taeao to mo radio Samoa Svalima I watoru amo ia ole tulanga io iai pe fale tonu tama ai ngalolangi ia po le atunu olo alarm papa ao ai ia a le leia lau fa so al tulango iai kusa leia fa so ino se lau tala ia man fa so ina a kere po ia milionga ai le lo fa so ia ai ka mai ala fa so se lau kala le mau ai wala ba kede ana na to los foliba mino to la talo le to la fitu silver band mai America Samoa fatala patenta proclame pa nga umala fa fo mai America Samoa malo si fabria
Radio Samoa. Last time I walked to the dairy, there was a big dog roaming around. I don't want to get bitten at my age. It's better just to have no milk in my tea. My daughter will do the shop for me next week, so I'll just wait till then. Roaming dogs make kuia like Panisi afraid to leave their homes. If you own a dog, make sure it doesn't roam. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Toi se fulma leiva minu tolo talo le tula e fitua mai a whawhiwhianga mai le penino tia whau. So mone se tātou le poti mai lunga la walam ona tuina toi lo lea o le tātou pokalame reto le ola. Mea pasta la whaera kapa. Kia ora, good morning. Lai se vai mai ngala wala nei taimala Taeao na paule mai ngala wala lo te papa tua mumu mai o le pasi mai Albany fasolo mai Rosedale Glenfield malanga mai le North Shore ia anga taulanga ia Kilani Pawa na ba ngala mumu mai o isi mai ngoma sama no winga lai pisi ala flow le leia e le poloka nei vai ngala Taeao no winga seki ka ko ngala wala le se fa la lave o tupu ngora wala nei Taeao Malu ala sila beta vale talo sia ia fa pengai nge ya so ako mar nge weekend ako mar nge yolanga ako
al tu langa na lo ino la wana le taimi o le Taeao am tabane malo le foi o skai di le fa mo le tu la fono lungo le awala ia mai tu mau pela saunga le mo o le anga i tute ma ngā ruenga fai unga o le nei fo i pa iaso. Tau tō mara Samoa fulima i watola moto es fulima minute o lo tōna tā le tulai fitu o si mailo wa fonga le taurunga le iaso po kalame a reto o le ola. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ta alofa le tātou tino o le whae ungo le nei mai aso te whiwhia whawhiroa i eti oe ua whae ona whatasi mai tātou polkalame o le a reto le ola. O le wane tolu whae upesifulu ono whapea awa ua whapea lava o na alofa mai o le tua i le lalorangi. Ua ia au mai ai lo na tali i te o tasi. Ina ia le whano se tasi e whātua tua i te ia. A ia maua e ia le ola whaavavau. O le upu mo le aso le nei o le whaavavau o le mea moni. O i se teimi wa e kau masa o le salo pe o me e un kala whaafangho kala nge utkus pa ia. O le upu tāua le nei mo o e whamanatu i te oe. O le whaavavau o le mea moni. O lo tā ua i le awhionga pa ia le atua. Whaavavau e au whiai le me le o le langi o le mea moni. O se oli o le mea moni. O taunu unga i e whaavavau e lua o lo whaatali mai mo oe ua uma o na o oina mamanino i le awhionga pa ia a le atua. O le whaamani anga siri a te au i loa ia makua mongi ai ai le langi e ai se oli. O le maliu leo Yesu i lunga o le satau. O le maliu o Yesu o lo whaamaunia le ngate tuspa ia a o mea fo ia i le o history whaamaumawina tala whaamaumawina i mea lalolangi na tutupu. O lo whaamauwina i fo e moni na maliu Yesu i lunga o le satau. Ai atea. O le whaamaunianga lea, o le moni o le langi, ko he mongi se ori. A wafoi, na sila fia e le tua, a le au mai alo na alo o Yesu, e maliu mo tatou ngasala. E le aise se kako e sao i le langi. O kako i unga, o le o umai se ori, ia ma le afi e whaavavau. A wafoi la, i le Roma tolu whai upe lua sifulu tolu, whai maili tala tuspaia, ua ngasala tangata umalava ma ua le o i le vi inga mai le atua. Le Roma ono lua sifulu tolu whai mai o le oti o le totongi lea o le ngasala. Wa iloa le mea whaamaungi ai e oki kako uma e ngasala i tato uma. A wafo e le oki tato uma. E le aise isi tato e ola pea. Oti tato uma o le selselenga lea o le tūranga ngasala o le tangata na pasi mai ia atamu. Ai o le good news la mo oe. Ai e ui inga oki tātou, ai ua fio mai Yesu e maliu i kalevaria ina ia le o i tātou i se ori. Ma le whaafanonga le whaavavau. Ai alu oe i le manui e whaavavau. Ma le langi lea e ke oki. Onga e alu le iai. E ke maua la. E te maua ina o e ola ma e soifua i le ngeila lonangi. E te whaia se whilwhiringa. E le whapea ngā le oki a o ko meki ngai alu i le langi lea. E fua i lau whilwhiringa. E whaia a o e ola i le lalorangi le nei. O le lalorangi ngai whaia. Ke le whakari se e oki pe whakala a le sto ina o whaiwhe mai. Ia si kako whioki a kako irope sa o ngā meo le langi se oki. Alfa siri. E whawhela pe ki o e oki ngai e ki kiro ko whapea. O le afi le mere ki alu. E isi se o whilwhiringa e whai. A le songa tā ua ngai mo oi. A e maua le ola ma le malosi. O le avanoa le na awa watu e le atua i te oe. E te whiri ai. E ke kalia le li whaola o Yesu i lo olanga. Ma e whaatua tua i le ngaluenga ma e ana i e whaia i le lua awhi tau sangu ma vai. Whai mai lea o ngal kuspa ia a e whaia le mene ngā. E ola ai oe. Mai o le ngutu e tau tino ai. E o mai ai le ola. Le amio tonu. A o le loto e tau tino ai. E le tali tonu ai. E o mai ai le ola. So mo oe la e maua le avanoa le ngai kaimi. Whaisau kau ki ngonga. Talia Yesu i lau olanga. Ma e tali tonu i lau loto. O ia o le alo o le atua soifua ngā maliu mo au ngasala.
o ngā maukingoa lea a e uma ma le nei lalorangi. O lo whaatali lea wanoa mo oe ua whaia e le tua o le langi lea. O le upu mo oe le nei aso, sa uniuni mo lo whaavavau. Ta pena mo lo whaavavau, ai le ngā o mea leo langa ngei, e pupu i ai lo mawhawhau. Le tua, ia sa unia i mātou i loa e pupu ma sa saa le nei o langa o mātou volai, ai ngā e maliwi kalevaria awa e iai lo mātou whaavavau. O le langi ma le ola e whaavavau, te sa unia mo i mātou. Whaafetai Yesu, Amen. Ole
Suo te lofa ia te ole pese mala pese le Peace Chapel fa mai ele tara pokalame a reto ole ole le foi Taeao ole taulunga ole pokalame le foi vai aso ato mori fa te tele lava pasta la fa le copa malo fa te tele ia mole te pereino le tara pokalame ele nei Taeao mala nei foi vai aso ato maura sui fu la le tina si si le nganga wa te tuino le tua maron finangalo ka le sia mal topine o lo fa pena fa ngai nei lo sui fu fa malo fa te tele ia te foi mai ele tara pokalame na la mtanga na foi vai aso lo mana ia tu mo le Samoa for lima betula mo toi 5 minuto lo tole talo le tula e fitu ole aso se forma lei você tema ora mera tu nei aso tau sanga o mama aso se forma lei você tema ole tau sanga a fe Barcelona iva suma le tolu ole aso le na lo i e la New Zealand ole first ever self-governing nation e whaatanga ina ma watu le whaatananga i le vaenga te maitai ma whaiona pālota i whainga pālota le atinu i le tasi walu i watolu le na watu le aso nafi o le tausanga o le aso tolu na a o le aso spulu iwa nei o le aso nalo i ai le veo New Zealand first ever self-governing nation e whaatanga ina i le vaenga o tina i pālota i tono whainga pālota New Zealand o lau te wapai ato le aso se fulu ma le iwa fo o se tema o le tausanga afe fitu se lau fitu suma le fitu marmaloa ia Amerika i le first battle of Saratoga i le sfuru se tema afe fitu se lau fitu suma le fitu o le aso sfuru fo se tema no te vavatu na maliun president o Amerika James Garfield o na niso maru anga i le teimin tangata malina i le tausanga tasi barbo tasi o le aso sfumari se tema o le tausanga afim sa lapar sumar whalo te papayatu le aso na tuina tua i Saina ma Peritania le malienga ia Awaia Hong Kong i lalo pulenga a Saina tasihiva i wafitu o le aso sfumari se tema o le tausanga lua afe sfumari lima nga makwa i whake ia i le laulangi i le malo se laura kapia i Apani le ipo laulangi na manu malo ia South Africa i le tolu sfurifa tolu se fulu malelua makau kia na nisi na mea fa mawina na tupuna sa sulu iwa se tema tele to sanga mabani tau toma rwere Samoa sifalima iwa tolu amoi na ua toe tolu minuto lo tole talo le tula fitu talafou le ngal Britania pe amai a whawhianga mana whai pese le whaiva manisi o talo whasa longa wha bisinisi o le fo i Taeao Devotional Amo Radio Samoa.
Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fie le maisuka. Tota mawalunga le maua se whanau. Ma isela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen. I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitu lua. Po le o lua tasi o no valu fitu lua tolu o. Hey, hey! In this update, there's hope but no guarantees that New Zealand will escape another recession. GDP's fallen 0.9% in the June quarter, a much sharper drop than economists had been expecting. Another contraction in the September quarter would put us back in recession for the second time in 2 years. ASB economist Nick Tuffley says they expect a degree of rebound, but they're seeing mixed signs. Surveys of businesses are still looking fairly patchy at this point. Tourism momentum has already been slowing this year, and you've still got the question marks around the tariff impacts. But there are some positive signs of a turnaround in the job market. Job website SEEK is recording its first annual growth in job ads in almost 3 years. Here's business reporter Michael Sergel. Work is still hard to find, with applications per job rising to a new record high as almost 160,000 people look for a suitable role. But the number of positions available is picking up. Unemployment's at a 9-year high of 5.2%, but it's expected to start falling soon. The large vegetation fire southwest of Christchurch has been put out after burning for almost 48 hours. The 38-hectare blaze in Southbridge was contained yesterday afternoon. Police have found the body of a 66-year-old Christchurch woman reported missing on Wednesday afternoon. They are not treating the death as suspicious and are referring the matter to the coroner. And time is ticking for the prosecution over the South Island's sea lion killings. The Sea Lion Trust has a $50,000 reward for information about 3 deliberate killings in the Catlins last year. Prosecution must come within a year of the incident, meaning a deadline for action. Co-chair Sean McConkey says it's disappointing there's been no progress. Whoever did it will feel that they've got away with it. Unfortunately, that may embolden them to try something similar again. Hopefully, the amount of support and the reward will make people think twice. That's news to sport, and Formula One driver Liam Lawson is dismissing suggestions he's taken on a leadership role at his Racing Bulls team this season. He was dropped by Red Bull 2 races into his first full-time campaign and has since paired up with rookie Isaac Hudger. Lawson says his circumstances coming into the top tier of the sport means he's unqualified to pass on advice. He's back in action tonight with the opening practice session at the Azerbaijan Grand Prix. Sydney McLaughlin Lavroni has set the fastest time in the women's 400 metres since 1985, clocking 47.78 seconds to win at the World Championships. And Jose Mourinho is to coach the Portuguese football club, where his managerial 25 years ago. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangana fitua so le vai aso. Whaatara pokalame a vita vale o malawara nei taimela Taeao e whaafonga mai whaafoi lau sa Malu le ona sa Malu le foi so le mkua ma ngai alunga la wala so le ngai kai au fōulo le kawhi. Pona ana mele wa kupu o makua i flow le iai le traffic le Taeao fōu le ai se whaala ve lame. Na pau ara mai ngalo tu lato lo mo mai lo wenga lai poloka o le anga tau langa ke lani po city bound le highways for ono ta tau le malanga mai o si sifo lo tu lato lai flow le leia
Baenga umalava ftapo loka lava around Western Springs. Au de yol taulanga o kilani pauanga baenga oisi baenga mora wala oka e siba ai. Kwa manga ya le flow the traffic in Taeao fo. Ya talosia se kalusia fa penga ngi kaya a ko mo ngi weekend al tulanga dalo ilunga la bola ni banga Taeao le ai se fa la le ai se baenga bloka se banga na Western Springs and highways fulono. Martin Ofie tulanga ilunga la bola le time le Taeao au tabale malo lo sai malo le foi se fa foi le lusan le Taeao vai ol foi tuanga le ya mo tatu umba am tabale la be foi mau e la ngona lo e vai wo fia moe vai asina vai nga saunga de mu foi le tiafi ai foi sina koma vai asinga how nap mo singa 5 minute pe 10 minute foi kala oka kafe wala para mano se fa wa le fainga malanga io al fa tuanga na mal fa mana tu mota tau am tabale le chama le Taeao au ngala wala se ki pa le ya ka ko Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu amo O le tala le tau I aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai le whale whainifo o le All Dentures. Waikala tamane nei tala le tau nei taimi o le Taeao fo le tatu amata mai Samoa so le ke baba ko le manga ya mai le susuro le lai Samoa ni kai o le lo se furo le ilma fana le Samoa le wote le balu I Samoa le ke baba ko so ko manga ya mo I susuro mo le lai Samoa ni o winga le tau Samoa le alangi le tau e ba ngola tunu e pa o timu ini so taimi lam kwa vevela ke fo Samoa ri so ko manga fo lo se fitu degrees Celsius mo runga vevela le Samoa le so lo se fu lo na mawala lo ai paling ka manga fo Samoa le taimi le Taeao le to mountain of so tai le Samoa o tana nga masani fa unga pa yasta tasi ya mo le sui o tana radio Samoa e pia le fenga ngan mana tu mar ba tanga ba tipi o tanga ba ya o le follow te fo inai vaenga ya lo tu Samoa le nei fo I fa unga pa yaso o tatu yai ya mai se tala la mai la mai tau le tulanga na lo titi lo tuai online li pocho lo tu mai ma ga ya kau Samoa pa talo fa le te lo pa angal tala proklame le ngate Samoa America Samoa ta to ma fu te lunga ma lo le Taeao already Samoa nei fo Taeao fo ma lo la vale sui fo ma ria fo mai tala le tau I tono New Zealand nei langi de leile tau Alexandra se far marunga Malu fa solo na awa pa timu langi de leile tau Blenheim se fu luar marunga Malu nei fo yaso mana ia langi leile tau Greymouth fa solo langi de leile fo tau Invercargill Kaikoura fa solo na awa langi de leile tau le so mana ia langi leile tau Nelson fa solo fo langi de leile tau Queenstown fu tasi marunga Malu timu langi de leile tau Wanaka langi de leile tau Westport langi de leile tau Dunedin wala fa solo fo in langi de leile tau se fu luar marunga Malu kara stete good morning mano se fo maruia awa pa uti mo ni so taimi langi de leile fo tau mo to yang Maria mar sabidi mai sauti sifo se fu luar marunga Malu fa mawina mo kara stete pe kau Malu mai ari o ko li sa fo ale ngai fo ya so am se mai talo tau mo ti matu pi tola marunga mo ti matu kai taia fa solo langi de leile tau pa uti mo ni so taimi se fu luar marunga Malu fa mawina mo kai taia e le nefa yaso le lau mua Wellingtone ma lo la versi fu mo good morning pa nga o tara pakalame so se vai ngora lau mua pa utimu ni so taimi lang le lei la wa uri mana fia na nei fa solo nangi malo si mansavili mai saute ni so taimi mo watu na malo so la savili e le wa uri mana fia na nei se furso ka fe de maru ruori e pe ya for nga mai ngi sila akore maru ruori am se fulu mo runga maru fa ma wina mo la mua Wellingtone e le so tauranga langi de leile tau mo tau le so ka filo lo mai maru tauranga sfu fiku tau po fa solo langi de leile fo de tau pa utimo ni so times fu luar marunga maru a roto rua fa solo langi de leile fo de tau pa utimo le wa uli sfu fa marunga maru le so Palmerston North pa utimo langi de leile wa uli mana fia na nes fu toru marunga maru ni Plymouth pa utimo langi de leile tau de yaso Napier fa solo na wa pa utimo le famai langi de leila o uri mana fia na nei ile va tu Masterton wala pa o ti mulang de leila tamo to le so il telo vaenga e Hastings awa pa o ti mu le nei fo yaso langi de leila fia na nei Gisborne pa o ti mu langi de leila fia na nei kiri do Hamilton
pasaron pa utimu lang ilay ila wa uli malafia fia na ispulono marunga na maru do e fa mawina mo kiri ro ila so pe kusal maru do Hamilton ma kilang se mal jalol tau ila la mo por na fanga fasalang radio Samoa tamaki makau raus furu do o yele maru do ne vai nga ole Taeao va tu fa fo ole fa po mo timu de lo po mo kim mo kim ya nga ol tawana na tau pa umal timu nei ne kabinet ya wasulu de la ta penga wi ngol tau de so awa pa timu lang de lei ini so time is full on marungar maru do ma wi mo akilani ne so ta pa o dia lang de lei de tau fi au ka polo ir banga le banga tu atu awa pa timu la sa lang de lei de so forma la so do va sa fo pa timu la so do ma le so tofi ora dava ya solo mana ia tu fa mabonga umarau tu mai la ba tau nei taimi ole Taeao a faya mo mia neu tai ni fa pi ole tali ole o dentures e fa pitola ma tau au nanga I so se tu ai ngani fa pi e a fiaile plastic ma le metal dentures talia wind quotes ma le afterpay e le aise tutong yo fa tal noanga bala au mai loa le o dentures I o tahu o iva lua li maiva fa tasi Papa toi le o iva, lua fitu, lua tol, po pemioa I le o iva, lima lua fitu, lima. Sportasi na matiale to life fit to life fonga le porkala me maru le Taeao radio Samoa falima e va tolu a mo fa ngana nei va so ta tu ye so le pe o las fa le li pe ko fa lo ngo pe ma malu lo si umai ya mo se lo ka kingo a fa ko I fo ke no ya o ya ka ika ye pe o las fa le o ka ka ma ngai fo ya le o mai o le Taeao fo ma lu mai ma lo sui fua ma lo e vai ka ko fa ka ile tu mo le ola ni ka ya e lo tu sui fua ma to ma lo si fa ka ko piki ma yo las fa le si piki ma ngai ya fa pe nga sa po le si da so fua so fa ile so lua ko ko si da so lulu e o le toasta ngafi ai ala ka ko maru ka ko pai ai vai ro ko pai o manga ia mengo ko pai aku e lau mori sore ko palingi male pepe ka mangongi manga ai o so nga fa vai ko pai fa mo fa u ale le foi ma o so fa ko ke ne fa ko ke ne ya palingi le ya ingredients ko pai o ka fa fe ya fiska ko pai manga ia ni yaso e pepe sia ya foi la ku wa nga ka mai ki io ka manga ya ro ka hao fa ku mo re ko pai e pepe sia ya no ka mai ki aso ako foi pe fa na ko school holidays ma lo fa tai e na tunu ma lo le for la mon wi up ta to bi ele lo for le tu o lo ina pe mal tilo tu si fu io na ao lo fa ya fa wa ta to for la ngor ne foi tu sang fi ta chung la chu chu manga ro ngor ta ya ma lo la bala lo chu chu manga ro nga ka si ke le ku ai ni ka ya fo ya ma lo fa ma lo si ya o balo fo les farile nei ka ko malo lo le ka po ile ka lo ngale ka ya so ka ya le ngor ka ya e ma ya mo ya semi final le New Zealand ma Canada le po lo lang ye ba ko mai ka semi final mo mo na te ma jo fo la Canada le nga fa ya New Zealand ka sanga ki aku ngai ai o le Black Ferns le fa ka fa ma kwa ile kai nga fa ka fa le Black Ferns le ngai so o le tawatia o le ongo ka ya ka mi ngar ka long so uswala au ka polo yo la ko ka polo ya ai usula mai mo ye ka po ka ko au Black Ferns ala ko ke le alo Samoa la ka aloi ele tato au le New Zealand ya mo ko fo na on champing no le polo langi lua kasia champing no ngala de New Zealand defend la ko champing ka fe sole ka fa ko le ma yo la New Zealand o ye para ma yo la New Zealand na wa makama okay nga yang ka alo ka ko fi ko New Zealand sole ka fa ko le wa ka ma ye pengi o ngi Suzuki le o le sawa ka ngi so ai ma na ya e tasila te ne o le te to fito New Zealand le fiku le loose forward George Miller o le na ma o le matanga ba so la fa mo dia alang calling yang afi ala la ko ma ro sir kingi ai le ka alo la ka ya va la fo o sefe fo kingi le ya ka mai wa fo le final wa mangi wa New Zealand le final ya ga le final fi la o Canada so
ele fai ngo fila o Canada ia ai okay lo ala si o ia kai au se ili fai le lo fori o marka longa ia nga ka ko lo le tulanga le ai tau fai nga Black Ferns kai au ia le foi na ka ko walo aku mo elimination finals o le liki NRL ia ma ko foi na malanga au e lua al top 4 le nga malo le vason ka ngeng ia la wo malo lo le ia le vason ngem kwai fai le ko ko nginga fakar mai pingi ngara ori la ka ngei le fai unga ba yaso oi foi la au le nga malo le top 4 o le Storm le Broncos so finger mako au mai lunga Brisbane le Broncos kamalanga la wo fo le mai fakar mai ya le lua le nga drop mai all top 4 o le Bulldogs ma le Raiders la pingi la ma au yanga malo mai I le bottom 4 ia le fai unga ngi vai aso io ma ke lo ka ngone la ka ko anga ngi le fai unga vai aso ia ma le tulanga ia il ka ko NPC le fanga soro fa ko lo au ki langi le wa lo iso vai le nga so a fa inga pe fa e la makanga ia le la malo mai kama ia so mai malo lo ala malo le malo le vason ka ngi so lo ki lo ko nga po ai ele ai so ele ko fa fa au ki langi le mo yengi ia al tulanga na ia telefon tano ngone NPC le la fanga solo ele fa unga ne vai aso vai le tournament ka polo ale Malisi le fa longa la ko fixu le mkausanga St Joseph Malisi fai le va so fou las falile as falile pe ai fai o fakatso ki kilo yes fai o Chamberlain Western Springs le sa tara no man fa president na fi e ale Malu semostiti ti off le bat makale skala fi ti off le bat o le format le faunga kai ko lua fai panga foi le le kiki la kula ile fai ngol format kusa alunga kai loka polo ko lua marka ka ele loka polo kusa la ya mo o ka polo el mama fa no kamari ke lua le la fiona president ma le committee ma lole on sai hele fango fie foi le organizing ol tulango ia le famna tuino fitu su limit of sanga St Joseph Malisi ia on le fitu sanga ma kana la ko kanga polonga le so fa le ole ai le makuro ma fo faupe o ke aru ke ka lo pere ai lo ke ma ole sa la ko fa kama ya falto ka rebenopong se o kikiro epe ia ma was sponsor ma ngai fo pala nga pe ke le lima su kala e per player mela ia okay le mon wir fam moi St Joseph Malisi ia fam na tuina limas futu sang le lei so o nai vanga la ngai ta longa le la fanga so longa fa on vai aso ia marke na iska longa ngai fi ia ka ko ta longa fa on foi kiki la ko ia so mo ke le ka longa la fanga so tu longa le ia ta longa mo fa on vai aso tu we sama solima Eva Toru amo mai fa fanga na Jerome Grace o male toru on vai aso po klamen ngal pro tania think kamera John Taru tai lo le samo le fanga lo mana tu marabao tanga vai tipio tanga vai tau lunga il tatu vai aso non si può Down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. So we are oil pele, pe solo to famaoni, idei maolo taso o se io o ileoti, ai fefesi o loto ne o mao oli oli, te iane wale taulau, fola vale follow oli. Oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. E tinga lava se ala naoa, o se lave mai o se lotoa. Ai uale mafai ele Manuel sopa, e tau o so lava ile mea boxa. Oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell.
sopa e tau o so lava I le mea pōngisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh, where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh, kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh, where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh, kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano. Talofalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Remember Greg Louganis, the young, strong, superstar athlete who won gold medals in all his events at 2 Olympics, both in 1984 and 1988? He was the first athlete in history to do it and was elected to the Olympic Hall of Fame. But at the Olympics, no one ever suspected that under the surface, Greg Louganis' body was full of AIDS. It's true that you really cannot know what's inside a person just from looking on the outside. Many people are not what they appear to be. For example, that tough football or rugby player you know may actually still be an insecure little boy on the inside because he could never be good enough for his hard, strict father. That shy young woman you see around town might still be a broken, hurting little girl because she was abused by her uncle or stepfather when she was young. Maybe even that 60-year-old political leader or successful businessman is still full of hurt and anger from when he was badly treated as a child because of his skin color or because he grew up in a poor family. In fact, many people look strong and mature on the outside, but inside they're still hurting emotionally and need healing. They still have deep wounds, scars, and painful memories of terrible things that were said or done to them when they were young children or teenagers. Friend, if you've been living with pain, fears, and anger from what people said or did to you in the past, these hurts and bad memories can be like chains that hold you in prison emotionally. You know that Jesus Christ's own family thought he was crazy, and his own people had him tortured and killed as the worst of evil criminals. So Jesus definitely understands and feels your pain, and he's the one who can heal your painful memories. So today, why don't you put your whole life, including your painful past, into the strong, healing hands of Jesus? He'll even help you forgive those people who hurt you. Then you'll be finally free from your emotional prison to start living the full, new life Jesus has planned for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a Lapi Marina, Mau Belo Litio, Ile Radio Samoa, Tassilima Ivatolu Amo. Lois for tolo lewa jali to life to malole se for Maria le tino fa jai lau tampo inga malo fa fonga anga nei time le Taeao le asa for raile wata to yai ya o to 24 hours a day to lang ma sana to our radio Samoa ta to ta I Samoa le suil ta to radio Samoa I pia ya le fionga le loli le fionga ngal mana tu marabao tanga vai tipio tanga vai fa lo tele me lo tupu Samoa ya tatu yai fa ngora neva ya sona kan tele ya la mo fo tulanga fa la lo tele headlines po tala o te pena yai ya walta ulunga lan tu tua ya mo taro tala mai sa mo pa tale balu ina nga tele tulang fo el tau sa mo fa ngora neva ya so ya mal fa lo ya fa fe lo tu la fe ngala lo ni la fe ngala mal nei Taeao ya ma lo le se fo mo ri so fo mo ri te vai mal fa fo el tatu tino le nei so fo rele ma lo le usu ma lo se fo Malo kau ngari ka ko ya sorry malo fa tai mon nei Taeao ya o matu ya mal tau sa mo ngi ka fo ba na ya yo sulo lai sa mo ni spoi le tabai ya lo ko i le Malu lu ma ko po
Ia mo mo si o tua o loa le sa mai ngai ni sila. Ai kau fa I fo ngala amata na mai al maluru. Ia pina le anga I mai ai ia I u ia maluru nga. Tau lora ia leo so mai ai le I le ala makani leo le tua o loa le maluru ia na po. Maluru ia. Ia mamaka nga po me fia nafi palongo ina fo le sa o le kwa o loa maluru le. Ia te loa. Na utau fa yu ina malulu ya le fako mai mako I akwa ro le malulu Sale ya le tuno la fa na mai na tanga le talo le tau Samoa o le I tau no fo I le feso ta inga Samoa ma le fenga ngal mana ta matol ni ta o sta siva nga mata ina tele ya pe fo anta ta no la tanga ni va yaso I le fa tau ina fo fenga malo fo ma fa pule mo parlemene pa inga full valu ole awai o ko vana ia masui o Amerika Samoa pe fonga mai o lo o vavana lata lama ma le so ta inga ia whainga malo fo ia Samoa ma le tātou malo I saia o tūlanga na ia o le vai aso ia nei I le o unanga fo ma tutu ia te leo tara tātou whainga malo fo o le whātau tōnga fo I o le pāre mene paia inga fo ia o le pāre mia whiriwhiria mara na kampeneta ia maisia vaenga le wa amatai ia le au onanga fo I o le lima tausanga ua amata savalia nei o le paya inga fo al parliament. E mesel tātou whinga mālo fo bo iai. O le tūlanga na wa o le ua whamauina o se temi mua lea I le tala whaasoro pito sa moa I lona tuto tasi. I le talaina o ana paya inga wha parliament. O le temi mua lea wa wala au whaalolo I fo I o le te tai o le whinga malo te tuila ma manua. Ia mesi o le sa fio mai ai ma le pelestene o senate, papena fo I le fonga fitalai o le moto sui, o lato whatua. Ia manisi fo I sui o le whinga malo I sa ena malanga mai. E sa awa I le whatau tonga, wao. E pia na moni mawina, pia na o tātou sauninga fo I neo tuto tasi. Tātou te wala awai oi, tai o le malo I sa. Tātou te mafuta ma tātou patipatia tātou tuto tasi fo. Apena foi pe foi fu atu tuila mo manua e wala au falo alo mai ia e pela o le talanga leo se pe inga fo fa pa le menen fa to se fa malo ko le wa fio mai ko na sili mo na fortua ia fa pena fo le steno senate ma le fo ftala il moto sui o te lo ta vai ma tu langa ile so tanga ta to Samoa le frena vesia wa ta to Samoa ta si alfa au taman ta to mai umai awan me le tatu te ese ai. O le ese o pulenga o malo, le ngola tau ia la fai abe ma territorio le United States. A tatu ia mo sa tatu kolonisi malo, le tatu tuto tasi. E ia la ina ese pulenga malo I upu fai. Ai langa e tasi a talanga nga famal tatu fai. Ele faina, ele mala ese tatu. La pia le ia se huka ko vai hu I wingo tatu tanga tau fa pena pe o e ser pulenga malo hu la fa fo e tu tuila ma manu e tatu yu te ye tau ia I winga na ka ko vai el tatu tala fa sol pito le ai kasi kinga mane ala si manga la vangal mana no mawalua tara no foi mala fengole para mia se ona o male to o le maketi le fatu inga titilo la il tama inga fo le leite le maketi le tato I tutuila ona o le value o le tupe America Samoa tono Samoa o le tula e sa fa pena fo si sila ai si ta o le tatu malo sa ia pe le sunga ya tu le o le tula ngale le tatu van no fo America Samoa o me fo tama I pa le mia sa se il tofi wa mai atu nei o le tūlanga lea, o le tātou so tanga lea, ma le tātou whai a lea mga wha. Mai ai upu whai o malo, I wina ese a le tātou so tanga lea. O tātou tilo la le tu wha business, o tātou lea la tātou ia Amerika. Awa e moni e whina ngalo le palemia wa tūla I mai le, malang whai ngā malo. O le tāla Amerika le, o New York le, I tāwhuna. Le tau te au mai a fua hoi la le value of currencies, New Zealand ma Australia. Ele fatu salia la le au ngā tala Amerika pēr o mai ele o pōru masawai. E whaisi mau lunga mai malosi.
Ia ai pe o le tūna, o tūlanga whera na tā wai mō tātou tūtau business I whātau ai. Ia tātou abe o tātou o loa mai si tau whainga umai o Amerika Samoa. Ia mō mai nei se len, la whoi ngaru e o tātou tangata I o le whale tu apai. Ia tasi na wala o le mo wai whamurianga o le tupe Amerika le tafe mai nei tu o Samoa. Mane. Ia sa hul tātou wa hoi le whērua I le vau tātou tutu I le tātou wala o pātes. Ia o mai māting pusa o koch. O o hoi ngō mea I hoi Amerika. O ham. O mo meo pipi ato toa. Ia o isi me umana o lava. O uma isi tūranga hoi I o loa Amerika. Le tātou te wabe maua mai. O tātou so tangara. Kalau mana nau mau lo cara nonga male fia ngal parmia ia sui tuto tasi sa fia awai tonu ole fenga malo le fast alo titula to le fina ngalo le fia ngal parmia ya la uri male toa lele u ya tu fight toa male process et tau na uia ya mo so se fai pule fia awai tonu ole fenga malo le fast moni ole me kona ma fuena a ver si ia wale u mo le amano si tanu mai te mina te pena I fo'i whaalawi loa, mai an whainga palota. Ia na umala whainga palota. Ia wa tātou wai atu eina I sui tātou watu do tasi u manuia mai. Ia le la sa whape wa maua ele whatu tu ele tu sa mo tasi le tos fumon tupona fo. Ia la wa maua nu mela e whawai malo fo. Atu langa hoda le fia maua lua vai top. Wa la whape la e talia la ia tu do tasi. Wa sa tele ata la sala manuia o la kalia ai te wo le so fa tu to yo le ana mata wina ile tu langa sai le lana ma fo fisi ya le la wa mai le famani no ngore bala le sa o ye su e to lu yo le su yo vai singano lu ma si le la sa fo la ile fa la yo mer de ta yo fa tu le tu sa mo tas ia ma fa ia ale fo tu langa ye o le awa sawale pe mana o lango atu o lo tu fa ma vai le male ma to file na manu malo mai ai o fai paro tala I te fu le tu langa le sai yesu le wa nga pui ya te tanga te pa inga le utona le no ese e fio mai ia ai o le na o le sa no ti ai me fu tu la fono ma tu lang fa pena ia ingal parliament ele te waila na fa pe o ko pe kialu sa o e alu I e te alu la fa ila o palo tele ti na foto ai ro ele pe te chau I pele e o tu lang ho la le lo fa manino ia I sui tuto tasi ai o te ngona te vai o tata le no le bala le e se la tala pe a fa pe o mai ele mo se nu mela awa le la wa no le wo mo le mela ai fa wele malo ai na fa pela o to lua le mo fa ta inga e mo wele lo sfulo po lo suficho e fa wele le fa na malo fo ele ila o te lo ele wai o le melna tonta ti lo la ele se mo meia ai te lo wo ma wa ale to sfutasi fa wele malo ia fa sa lo ia a lo fio mai ia ila faito o le to fa ma vai palo tala ai Yanto va ile pe te ai tu lo ta studi la lo matofu amalo e no lo mai role ai mo ne fut fin ngalo te ta e o le parti fa o foi por le fiume de dipami e te wana la ngona mo morkinga mo hona lo o lo fe ngai malu itau ma fa ita a o foi la ngai malo mai il te wi bingo to fio tu malo e ma fanga lo ngona ho le malo wa pakira ai pe me ho le ki sa fa tu to tasi che dei sau il topenang ole fatto sina ato male parti ai che vuoi malo fatto tutto si mai ai sabodi mai che fi sau e pego delle la ngona e tangata ia na tingaina sorry e ma ia mo venga e che ia fuare la sau e makaki ia pe fa pena e pe te lo fa pena e te tato ti tiro tu la ngana e tu na ingo
o tūlanga ia mo tālonga le poki. Ngal mana manua le tatal no I no mau le si mai ngal lua tala no ngal le fio ngal le pa le mia fo le lo ta o le ngal le 2/3 o te lo mana mia mo le pasia ina fo le tula fo no lai a fina ngal pa le mia le fanga malo fo esuia I mai fa vai o le pa le mene e fa na ta fa te le ti ngal ya moni elo ia se go vai to suta sino fo lima suta sino fo mo pa le mene right ba pe a to lima le sa ia ile pa ngalen tu na ina o pasi te ngal fa mai le na ma fo na pa lo telefon fitalai o le to su lima ai ole tu langa le la wa ia to su bono ele sa ia wa ia tu la ia tu langa le to su ta si ole wa mai fina ngalo o pa le mia ole lo ma ia tangi ho ia pe ini tangi o fa to sino pa lo wa ole sola le tapuni ai o mais fuaso tatu ke lo ai pe yei tangi pe le ai pe fia ai a foi ni famsilonga to e ava no ai no foi tu malo fo e foi palo talai ia tu ranga masalina ele tatu lo ho ile palo tele lo ho tas e lima no fo fa tu ile tu sa mo tasile no wa vale ia le no mo ile la tu fona pe to sofa to io to sofa tu supan po ya pe yo le tulanga na ila ua wa ia tu ye okay ile tulanga ho ile te tiro ye le lua vai to ile se lua vai to ai te le tula fono e na mi a fa bella e le ini mo fa te tainga a le ini fa msinonga tu mau pe le numero no fole ia I to tasi le fa tu le tu sa mo tasi fu fa va me pui ia to tangata tolu le sa mo poto tolu tu to tasi le ia o no winga la a fia mana mi pasi o tu la fono tele ia to tu temine e fa ta mo mai la o ile tu al malo I to no le pe mo ai se numela e la ngola ngoi ia pe fa penal foi ngol talo malo va tai manino le tu langa le ola ta fai o ile manga le na mau fo e taro tala me sa mo la sa na fi o le bata mai na fa na mai sa mo tono New Zealand se I kari mua al fesirial kapa angane lunga le fo le lo ta Facebook fa mai fa mo mole ta vai mangan mal mana fa silia tu lo sunga ona yo te sa mo o mona de liu fa tu la fono ai to o no fo mau le apalaia a fiel tu la fono le o pasi ne New Zealand te lo ngan mal mana tali le ai ele o fiel tu la o la si ele o fiel ia o te loa a fai lewa o mana fai pe por vai tama o te loa la ua through the process a fa pe la le mana o e watu fa pe uia kalia loa waku loa le se me to mana mi na o waku o na o li watu tanga tanu New Zealand no vinga o come kele fai lo le siksen no fa ma ma siksen mana pa una la wa so no ke muso ve que si karnge ki wo ka o mai ma okay lele so alo sio to vi o le talinal sili pe ontina mai lungal ta to YouTube ne fa ta fo o te non ta pule wa matara no mal suite ta le ba na fika ma se poloni the sad thing about this pole me lele ole afia yo nai matu fo lele mana o vai tama mai nei fa nau I se nau ta inga ina ia manuira la tolu manai I tono New Zealand nei ai wa fai inisio Samoa wa far pui te mine nei is fa te inga wa koso ka fili ma New Zealand le tulanga moni te vai moni de lei e te sia fia fo e ma fuan fai tatu vai tam to ia la vai tam pepe ia fa to afang na vale ai ala na vai tam na I fa na ia le ia udia sfur ba to sanga vai sfur ba lo to sanga le fai na vai ai ala na vai tamiti le a to su va to sanga ia o tato a wasa I a wala hoi da tato e fa fai mo fia no atu fa na o sionge oe sa I mai sera ko mangui nge ia nga wako le ba ya ku ko ruor fa nga o sionge ba ku yo ile anko sionge la I sila ia o mai fa nga ru ia na o le fa I o sionge ala ai lo sionge o fa nga wa asimile nge e fa penal tato peo le nganga na o sa I manuia ho le mo tato ai nga I Samoa le mafuanga ia e moni ai lo fina lo tele me o tupu mo o ai ni si wa fia e tu la fono New Zealand
ia le mele avaku lola ia le fai le mo pe o ka vingi la ko o so na fai fa pe nga ia na paiti le na va ai avaku o fa ari ai winga sa wa ma tu le ma ka le ka me ki ngai le yo la fa ta si mitanga te ai o yo na va o le si mena te una mala mai o ko ka me ki ko mana ko winga winga ho ile le fa ali i ba le fa fonga le tu o ba nga umala fa o le te fia ba te mai na sanga ta ai le betu o me te una na ta pena le ia ia o atu tanga te metine e va tu ba vai atu ala ete si da fia e ilu i tau ma whainga tau le awhia ngai ma oe mo ta maitia o lono wina wa ni si la malo si tele tu la fono te wala na a wakurola ka meki lo isi ka ngaka whamtala ere me whai ia o ngala e kupu menga te ala ia le wo o le official leo ia kangi ia ma o e isi tu ranga o me ia a le ai anime tupo batu whanau tau si lei ma veda onga ma o ina manuia o ngā rurue ia sa iyo la tō manuia e se mea la a whainga a wakako a whainga ni o le tere o mea wa tupu mai ia a tarsia ia tosol tau whiri martulanga le vai tama mo tātou temine ia whai ei ni ai whai ni ai ma ia whai ma o inga au te lo fwoi ia nei tau ainga fwoi o tātou o le tau whai e babai atu nisi o whanau i nei Samoa o no tūlanga ai sa iri ngā manuia a ainga ia ai atonu ole atafal fina ngalo ali o roko ingo laksana ngala ra kafa se kaimi ai ko kala mai me wala ngai e ta volta o foi dai ata to nei famasi no ngai samo wa matua ili tata lava ta pena nga fo e bai ta mai no fana o le me ale o fa etete tu langa le so na batu fana a tu langa le ina ia pui mali oli o e tu la fono nei e va fo kamai ke va ko afia ina ni tu ma lo fa te chele manina fo nei vanga ia wan fa fo mai la chulo nei fo tai fo pa chulo no fa ile fo il fa fo mai sa mo nei tai au ta pena wa la tu lu la tu e ta ru ta la mai sa mo pa ta ba te vai mer fa fo la chulo on na file sa fo ia ile filo ingo fo ia le tai o malo i pale mia o fa urulunga ia manisio ofisa sini fo io ngalo ngal malo o wel maftanga fo e fa so ai ma ua ave ia se auta o para mia ta o tere nga lu fa ta si tanga to finga lu nga umana malo mal finga malo o filia o le o fa ta o ile fa manu nga fu ile fionga ko na silio America Samoa o tu ina mai mo le para mia mal finga malo fo so tanga ma fa ia Samoa lu e per tata lo ita bai o le fu wa sila le malo e fausia se no fuanga e fa mo tu e tatu tanga tolo nga lu fa vai te ni America Samoa e fa nga e tatu ele me fanua la e tu ina mai le fa nga mano tu ina manua o le ko ba mai se fa tu nga fo ia le pulengo fo inga lungo lo ele tatu silu e wala le ado nga tia via nga isium e lu fa la venga tu poi da solo e lu o lori ma fa ta si da fa la o fa do se so i tu ale wa mai da nga le so to mai ne ya le alu ngo fo ele vari tai no se vai ngole el tele na tau fa etete ta vale wa wala tele la wa ia ko lo wa ru da ko ia tu pu mai fa vela ia pe ona itala na te bolu ngai fo ina ngol ni va ya so male fa fo ngata po e se ta tu tino alo fa te tele sa mo male fa fo mai ola fa lo tele ta tu tala mana e le tale valu e le tai nei ia ai ta tele fa tu fa nei tai so na la langi le tau sa mo nei tai se banga nei malu lu ia o tu langa na o le fa malusia la pita inga mo sabidi malolosi fa pena fo io na fa malusia la pita inga mo o nga Samuel le tino o wingo de tau le so o sabidi malolosi o le tua loa o lo fa au pe no fiti ai Samoa mai au mai ai au mana i timu ya fi ai le tino inicio taimi o le talo le tau ya poru mo se va inga fo le tau le so o le au fiti se va ngore langi au mana i timu ai o sabini fo ia malolosi ma fa tau inicio taimi ya tala le tau e fai voi fo tava ya so tamai ma lo fa te tele lava to ma ta to ngar wenga le fo tai ma le vai so to ma yo fai val nias froile ma yo fai le weekend so ya ma yo fo fo tamai tai mi lo fo lava so fo ya le so fo ya ole afionga le alo le afionga ngal mana tu ma ba tanga vai tipio tanga vai ia matatu tara noanga nei foi asfraile o na fo batu ia tatu tala ia to runga elan tu tua
ia taru tala mai Samoa pia tala valu i le Taeao. Nei le tutua mo le Samoa sfalima i watolu a mo ua o malitaimi o tātou whamonianga o aso whanau. Nanga swana ona so Feroile le neile so se fulma leiva September telefoni matala ma oe tolu fitu tasi lima iwa tolu ole emaili on air radiosamoa.co.nz ya maltatu Facebook mari YouTube Radio Samoa pule a oe po fe vanga lai va no mai la famlia ngas swana nei taia matalena malo so ifua malo so ifua tavai ya faftaila va muleva no ya lo fangam famani anga le asfana o se tasel fanau le ileo Edward Robertson o Melbourne o le asole so fulmaleva wa to yele luas fulmal fiton tau sanga fa fo ya ele vi inga ile tua o lo na lo famlo na nga le o mfai le atali o na udia malmanvia lo nas fa na udia so ya lo fale tua fa poponi sia stele lo wola e te wati tato i te mafuta i pe ele nei o langa ele tu mau ia to anga whainga luenga talo ili atua fua le ola malmalosi ia te oe awalua mafuta ili natu nu ia lo whaanga whamanianga o uso umalava mo oe whapea foi alo whaanga o lo tu fine to tasia ana Robin malwhanau alo whaanga o nephews nieces mo oe whasi stile ai alo whaanga o matua ia Malu matalena o papukura whaftaila watawai mo lewa noa manuia le aso. Taila matalena manuia fo le nei Taeao fo whamunianga mai le tātu i mele o whamunianga na nei mo le aso i fua o le uso i a Misa Rico Jong Ni o le vi inga mana whaftai i le tua ua aulia le limas futusanga o le uso i fua na nei aso ma le tatalo a lau whale tua whapoponi futusanga stile mo oe walo se fua tua alof te leatu mo oe ia alof anga mai atu filau aunga juna patane male ainga atua mo la wasu fua mo ia tele lava la wasu fua e le so pe ia foringa mai o tatu famlenga o manara nei fo Taeao fo se e topiala wa ia tu i e ka kounga tara famlenga na wa se fara nei fo Taeao fo fa mo ia tu pulenga mara fanga rega Radio Samoa Maltara porque me Malu le tal pesele mai le hallelujah worship team mo tele lava to wasa fana le so ke le lofa malanga le leo tara matai le langi toi se fulu ma le tolu minuto lo tortalo le tulla e ballo
Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amo. Kwa yo mi mikai la wabaya ku camera sia lungo la wala makua seki pa lengi ale traffic ka ko ngin kaya o tele ba nga la no me mata malam sama macho foi la kala coach lang me maka makua ma ngai le ai mas pc sama la pc la flow di le ya se longa o move ka poloka so ola babaya tu nga o le highways furuono lava around Point Chevalier Western Springs o le mumu mai la polo au si banga o mala wala o ka e ka fi o ma ko yo le o for me no we lu ngona wala ka New York Taeao ia ai o tulanga na ia au tabane ma lo se a flow di le ko sa pe pisa na flow di le ia ma nga ia nga ai langa poloka o tupus fa lave o la veka vale lunga la wala alfa la ve o fia mo moi ia male fa tau tala lei al tulanga na lo ilunga la wala lei time la Taeao te varu minu te le valu Radio Samoa Taslima ibatolu Amo Whaftai te lava mo le whātasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor Enterprise Motor Group Manukau. Awana e misia le mātou whaptoa o whaingoina o le price smash sale e o atu i le tolu a whetala cashback po le discount mo lo sa fo. So mai i le tātou tuatosi i le 5 Grace South Road Manukau po le vili mai i le o Barcelau o na tasiono whātasi waru. Enterprise Motor Group Manukau tau tua mo oe mo le 5 tau. Whainifo whaamoemoina mo oe malau aina. A whaiu wha le tonu o loa, vige le Mangere Dental Centre, mo se whaataltala noanga. E te mawai le au whaingaluenga lau whafonga fia, e so soani mo oe. Tau mo fia tonga fitika, la tau te tāpena ina quotes ala wins ma le ACC. Whaia fua whaatala noanga, mo le whanau la iti, anga e is full value tau sanga. Vile mai loa le Mangere Dental Centre, o iwa, lua fitu lima, fitu lima wha. O iwa, lua fitu lima, fitu lima wha. Besa suane to tono le Mangere Town Centre, ile tua le McDonald's. E whātula watu lau whafonga anga Samoa, ai batou te fia e whailo atu le tau o fonga po le tender, ale Moana Rentals, ori ta vale o lo fia whatau e se nātu. Sila ane e le tātou api o wholinga po le Facebook page ale Moana Rentals, o lo iai a toa lava le lisi o ta vale fau e fia whatau i nātu, i le tau o fonga. E whangata le nei tau o fonga le aso skrumalima o se tebalua whenua skrumalima, ma e iai a inga whabitoa. Mo losi la fia, o nei ta vale o lo vaia ma tausi wha le lei e tātou insidia. Ai ua fo le vai teimi o le tausanga e whatau e sei nā tuai. Ai au mai isi ta vale fau. Au a le wha wina o le tautua ale Moana Rentals i le whai unga le nei tausanga ma le tausanga fau. Mo nisi whapitalanga wala uane te vanga po niu Johnny a Kau i le telefoni 515 o iwa lua. 515 o iwa lua mo le Moana Rentals. Toyota o milo tolo talo le tulai balu to mo radio Samoa's for lima tolo moment proclame Malu Taeao the next for radio for iba here so September on tara follow what do I feel se follow mala lima malo lava ma tu te pena na fa na o Taeao saya fa pi fianga o Taeao taro tala mai Samoa pa tara balu le foi Taeao ye sei foi ianga akanga e akama iluma ai estele lokole anga ya ale ke ai sis vai oyo ngai manga ya sa o ele sai ngai manga ya le manga ya uma o foku anga uma makima inga sa sikoya inga ua fe ukalinga ai afa ya kupe aka ve yonga le sifiole aka makua ile make sense a sole sungalo wolanga Wale make sense alenge yoranga Kelele au fai ishumale au fai kakala Kalu ai solelo fa akamala Wa e anguile sabili e pupula o maka Awa o ngei o po ka ke polo o fon mai
Salamala silo masia stella wala la fiesta. La le wal follow low. Koi pa ya yelang kom. Wala firfia kaka. Ai lele woki leanga. Sola le ami oleanga. Ai kuli lo inga kaka. Kuli kalo fa lele wo pala si. Wale make sense alenge yoranga. Elele au fai ishumale au fai kakala. Kalu ai sole lo fa akamala. Wa e anguile savili e pupula o maka. Wa umalei au fai akuya keoe e kulo fai kakala. Maku e se bailo wisu bai de pisikisi iska ngaka. Ya e fai akwa e fai lava. Loko kalai kiki no loko maa. Ya bai o ke poka o e ngalo no manga kua. Ya e koe kuri mai o makua. Ma awange i whaka i ka i fua le skama i de o langa le skama. Ia ka mawhai lava oe ia make sense la o langa. Wat your makas, ma ia kukusa no fai kakala. Maro ka ele mama ia so upa. Ai so ia wa paula wanga ole o langa. Kako feo la fa akasi manga ngaleanga. Paule mea ia suki mai lo fia fia. Suki mai suki aku ai suki fua fua. Sana ro fa foi man au fai tana para sa tutula malua au lo tole ma tulan to o le le ta sin to lua tulan fa au tui pa tua o wai ka fe ser mata ina o tato tu nga nei Taeao para sa tutula mari ma au fa pa pa mu tulan no o le au ma polo tu tulan fitu o le au ma kwa ile make sense ari kama ya ma tato tulan pa no nei Taeao Gafia bonga oi ai so ia wa paula ma ole feo la fa akasi manga ngaleanga Paule mea ia suki Patu saina Ise apahela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sa pasui Onita mato manipi Tony lau pinangalo tapa hai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti akolo pe pausa pepe ole pepe ole po
toka. Baby, lomaki! Hey, hey! O mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo no tātu o tinu i le tauarunga o le ngā ruenga o le nei vai aso i au si mai alau whaafonga. I le amatali ai o le sevalinga le whainga malo fau na whiriwhiri e Samoa mai lana whainga palo ta tele ua mai atu nei. O le iwi tū malosi o ana fuafuanga whatino o le au whainga ruenga le malo. E le to e tau whailo aina i le atunu utu langa le whea ngai male urua i whainga malo. A le vaenga wha upu whai o le wha atua i le atua Samoa ua tasi ina ua mai ale palo ta tere o le tausanga e lua o lua tasi. I lu i tau na whea ngai male pāle mia ma le kāpene tele nā taimi. I le vāwha whea ngai ai male au whainga ruenga le malo e mafua. Ina ua fito asuia se pule ngā malo e le tuana i ai o le whase furu tausanga. O tū malo le vaenga wha upu whai e puipuia a ia te tau o tangata. I le whailoa inga le pāle mia le sunga la auni e le mali atoa, le uatea polate i Vaufosi e Schmidt, o lana ka peneta ma minsta lango. Ma wha aurulunga o au nanga ese le malo. Ai mai se tangata whai ngā ruenga sinia. Sa tu sa o ai whau tuanga le teitai o le malo i le naunau ta inga. Ia sao mauri le wha tautenga o ngā ruenga. I le 5 tausanga ua amata savali o le isi whai ngā malo fau. A le wha tua i le atua Samoa ua tasi. Pa ia mana malu o tātou whata singa le nei aso. Ma tau whata alo whatu le nganga whalo alo. Le nganga alo ia. Pa ia mana malu ma walunga. Pulenga uma whale whaavae. Tupito ma walunga. I le me ngata ai. Le tau walunga o tō whinga le tātou malo. Ma tau whata alo whatu le nganga whalo alo. Ia le whainga malo le fiotu o fionga i minista langolango. Ma le whainga malo whirwhiria. O le tātou whainga malo whirwhiria. O le aunga ma le wha moe o whilinga Samoa. E lese me fau whainga palota. Ta i lima tau sanga ma tātou oi whirwhiri. O le ale fina ngalo Samoa wa mai ne 5 tau sanga. Pa i o lau whainga ruenga. Tātou na. Tō fuuma o tō, mai a tatau, no tō whirwhiri, mo tō palotai. Tangan mesa o loto nal tangata. Te whirwhiri ai po whel vai ngawha u whai sa e au iai. Sa ave fo iai lo whato tuanga male sui, na e whirwhiri iai. E ia lau whainga ruenga malo, o umana nafi. Oma. A whai tātou te alo lofa ia Samoa a mata atu i le so. O no tau si le whira rea. O leu tātou mai whātasi le whaare la malang. Tūna mea si tātou toi o le sirima kauzanga. O le whainga malo le uo mai. O le whainga malo Samoa atoa. It is the government of the day. E le o toi iai se upu, o le toi tō sina, o tō manatu, mo tō langona. Pe toi a vanga se loto i se whainga malo o tōna iatu. Pe a whai tō te alo lofa i le tātou whainga malanga mo le 5 tausanga le nei malelu mana. O le ale me sili mo Samoa a matatu nei. O le mātou te talo. Tātou 5 fantasi e fasolo. O le tātou tau tinonga le nā. O le tau no mai e whainga malo whiwhilia, o mai e tau ave lau tau ngā luenga, o lea o umana whai. O hafo ini mele lei sa tā pena e whainga malo i aso wasola, mele lei whāwau. Whai i ele lei atili. Au iai fo ini lape mani me te tau. Ona whaale leia, whau tua mai, ia fo ia ma whaale leia. A iai fo ini me fia whai mo le whaale leia atiri manisi ati nai le lei. Au te tārusa ngātu, awane ia ise me le lei, oti tua. O le tu anama se la ina le mele ia isi o tātou atenu.
O leo toa fina ngalo le tunu. Ai sea o fina nga fa por kiki. Ai ole tunu. Ola tau e fai firinga. Ole tunu. O lo fatali mai fo ile au nanga leu tato iai fatasi Taeao ne. O le ti mainga ma fa manatu ma fuai Taeao nei. Eu to lo fangia le tato fainga malang. Sa ono no sa ilava. Sa folo ale ono mena ai sea e ma fua mai isi tanga fainga luenga malo. Le la lafo upu mamafa a ngai tau wavengo to tiute mga luenga e au fa solo fi nanga tau por kiki wana al fa manatu uro ye au lape o to nga luenga ma me umman fili ai o to te tu lai o to tanga te fainga luenga le malo e te tu lai o oe o le tanga te fainga malo e te tu le ba po felaba ai angina lolo manao le mele valeo lo tu la e toso lo pito le mete loto mai manatu iai ai le loto ai fainga malo ona e malia lea faila fai le fionga le pandemia le sunga la audi le malia toa le wotea pola te vafo se smet i se vaenga le sa no ngai le feilo inga ma fa aulu lunga mtanga luenga mfa la tonga le malo ile so tofi le nei va yaso o se feilo inga na a wai mo min sta le kapeneta fa per min stalang o lango. O le whamanianga tu sia mai le kova na siri o Amerika Samoa na tau ao, e le te itai o le malo ma le pale mia fidifidia, ai o le te itai o le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa utasi, a o lumana iei le tau ao fianga mua le paia inga wha pale me le se furu vadu, le ana wha tau toa ai sui o su fono fidifidia, ma wha tau toa ai fo i le pale mia, le sunga la audia le mali toa le o te pola te vafosi smet, malana ka beneta. O lo fa ilo ai le kova na sili le fionga pula li ini ko la pula. E mautu pea so tanga o Samoa i ngafa mawha ia. Fa pea le anga nuu manga i whanua o masa ni ai Samoa na lua. Ai sili ona nganea le ngalu lua so tau au. Ma fe fa soa i fina ngalo malangona. A wa se manui o whainga malo a Samoa i sifo ma Samoa i sae. O stasio vaenga o le whamanianga mai le kova na sili le pale mia fidifidi o Samoa. O loo ia whaali ai, halo i luma o le tātou sae sa ili fi ngota ma penina o le tailo loto, a wale tāpua i ngā lea tino. Ma ia whaalau tele pea i le atua manoa o loufale ie, i le tino, ai siri i le nganga e tautu ai Samoa ma ona tangata uma. O le malosi o tāwhai ngā malo e lua, e whaavai i le atua Samoa. Ai Samoa mua le atua Amerika Samoa nei. O lo sainia le whamanianga le Coven City, le fionga ia pula li ini ko lau pula. E a vea i masui o le kovana lutena le fionga le metua, pulu mātala a junior. Whapea le malo matanga tanu uma o Amerika Samoa. O leo e isi fina ngalo le te tai o le tātu malo le fionga le li pā le mia ua ia whaino ai. Le sila i nei se fuafuanga e wha o ngā iaini ele o le malo o Amerika Samoa. O tu ina mai mo le malo tuto tasi. Ai le i whao ngā i na lava ia ele pe tu sa mare tolu e kalo na tele. I le whailua inga matu stale na ua mai ale whono mua ar ka peneta le whainga malo fau, i le asolulu na whaali ai le li pāle mia. E ono ma whaio na whausia i lea whanua ni whale wha mautu wai o tātou tangata, i la tau lo maua ngā ruenga le company tu apai e le territory, o se whainga e tau fiai nisi wha fita auri o whea ngai mo tātou tangata, o lo ngā rurue i lea company. Mai lo loma le taimi e to e fatu la ngai le mta upu i le ato Samoa. Tile mana tu umi. La ngai tele mta upu le isa tala no ina. Marfenga malore na umane. Na mai tatu fanua ave, na mai tatu fanua le i tafuna. Salo pelua e petolu e kana ina. Le ai mastato me faie o matembindi. Alfanua na tauna fatu le ai de no fonga tutu o la rental tato vise tutu ile mamanu le fantam fa stato sentaina le va ina fa ini fale apitanga to tele o tangata ia o stakis ya tutu ta uno no foi ya inga matu poela fa fita audio mail to tutu ese ai a fai ani ta mai accommodation tato ina no fonga le
Te le yo me te no foi me finga luenga pela bole pela pon ma lo rent ai le tu fala bela ve o le tasi na fa vitauli na momoli mai na wa tau no fast ma lo do felu su tasi sa vala ulia fa pito mai e finga ma lo stakis o fa vitauli na tu o tato tangata e o atu ini o atu to no foi tato ai ngai o ke ina le tu por fa bela ve tu su di ma me fa pena alwa to tangata i ne wa ye lona private environment ma le poto no foi ma me uma ai fa tau tau mo fiele ai longa tu la i fa pita di fa pe la uma no foi me tu ila fa no mo tato le fu tato fo ia ile fanua le tau mesina e te tau na tatu fa wa le fa tala no ile mele ole sa loto le o mai tutu ile le sa loto le o tatu yo tele tu langa le fitala no ingo me tatu te nau na wai tu langa tau fu fa to anga ma me va tu nei ngo si lo ave va fo se finangalo le fionga ile di pandemia sunga la audi le mali toa le wotea polata e vao forces met Manuia tele le wha ingo le vai aso isi o tātou tino saifua. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o au lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Papa e tulunga la wala lo to mau on solonga le leim saunga le mome o mai lunga la wala nei taimana Taeao. La itia nei vaenga o lai mumu mai, southbound, State Highway dosi fulu. Pasi mai, Puinu Road on-ramp, faso mai Lemby Drive on-ramp. Au le yo le link o losi fuluanga State Highway 1 southbound. Paunal vaenga le mumu mai nei taimana Taeao around Western Springs. Mo tatou lo malanga mai Sifo Highway fuluono tasina vaenga lo o mumu mai lai poloka. Whapena foi around Kumeo anga e whenua pai. O isi vaenga o wala so longa le leim saunga le mume o ma. Ele nei taimana le Taeao. Mana ia tele nei tae fo lava vai atu amata mai lava te o le ono o le au te vai atu o le ma nei lava ia lunga la wala e hui ana pisi ala flow le leia le se poloka nei vanga o tae le foi se fala blave o tu ina mai le waka ko tahi mo tato nei foi tae fo malo foi after vale tu mau ona saunga le mure nei tae au ia mal le fa mana tu foi o las mure nei nei fa nau la onga ia nei foi vai taimi o onga tato yai se alofane ave fa mo nei fa nau mo saunga le mo taimi ko lo sia la tau ya malanga tu le toya sone o la tu onga ne foi taimi tato li poti la tamare nai lunga ole awala awe na tu fa longa A-Dash Travel. Fuasa molanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le A-Dash Travel. I le tasi Malu lima Great South Road I Manirua. Po o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura. Mo wa pase se pa u. Wala au loa le A-Dash Travel. I le o lua lua fa malu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, fa o. Le A-Dash Travel. Noivo tu, amo. Le tala I le tau I aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai le whale whai nifo o le All Dentures. Pai kala tamare nei talo tau nei taimi o le Taeao I Samoa lava ia lua se fulu marfalo te vava atu o I le bevela o le ea I le nevanga o le Taeao te aliva I Samoa tu mawinga langi le leo le tau le atinu se panganani se vaenga Samoa pa ua timu I le neas foreile. Lua su fitu lua su valu degrees Celsius morunga o le bevela le e Samoa le so lua su marfa I lona mawalalo pa anga o maltara pakalame so se vaenga Samoa ma America Samoa lo fa fo mal tar programa nei vanga ta ha malo lava ia le soifua manuia tar po bal tulanga o ile tau ile tele vanga Australia. Good morning balor si fo manuia pa nga mal tar programa so vanga Australia nei vanga ta ha Canberra le mo 0.2 degrees on ye le maru lu nei vanga ta ha la fa so non puao
pa utimu ni so taimi sfului val malu ngal malu le fa mawina mo tau e nei fo yaso Hobart sfulu malu ngal malu lu le so asoro na awa pa utimu e ni so taimi sfului val malu ngal malu le Adelaide asoro voin awa pa utimu e ni so taimi o isi vanga o mala fa asoro ma fa fana le Perth Australia lu su tasi malu ngal ma fa fana awa pa utimu le so Melbourne Malosi Fomoria nei Taeao fa solo ina awa pa utimu sabili fo inisio taimi mo tau le so los futolu malunga le bela fa mawina mo nei fo ia safaroile watatu ia sine Australia malo sui fuam awa fo pa utimu inisio taimi le fia na nei los fa malunga le bela fa mawina mo tau Brisbane Australia oka kwa bela fo ile Brisbane ia ma tele na awa le tau mo tau los futolu malunga le bela fa mawina mo nei fo ia so Fasora na awa ora tau todos futolu marunga le vela ole ai Darwin o vai o mana Australia male tulanga o ile tau mo le nefa asforile wata to yai ile no fanga fasala ngor radio Samoa tama ki makaura wa kilani futolu ile malu do ne vanga tau va ya tu fa man mal tau le ai la sitimo ale awa ma atata mai futlangi le lei inisio baenga ole tulanga ile tau le nei aso awa lang le lei pa utimo ni so times fulono Malungal malu fa mawina mo kilani ile nei as foraile Taeao pe aulia awalang de lei tusa le malu lu nei matai os fuluono ilona mawalunga mai ngai on tuatu awawa pa utimu le sa pa solo lang de lei la so fuor va so fo lang de lei fo le so lua pa utimu le so lulu bala stofer na va so lu mana iatu o fa mamongo o banau tuna mai la mai tau nei vai ngol Taeao le tunu ala pa au ni sa vai ngol lang ele tel tunu ngol manuia mai o tau Baltulanga ile tau ni fa so fo tato au liom talo tau with Samoa na to fa longa tato company le A whaia mo mia neu tai ni fa pi o le tali o le old dentures e fa pitola ma tau au nanga I so se tu ai ngani fa pi e a fiai le plastic ma le metal dentures Talia wins quotes ma le afterpay e le aise tutongi o fa tal noanga bala au mai loa le old dentures I o tahu o iva lua li maiva fa tasi Papato toi le oiva, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa i le oiva, lima lua fitu, fitu lima. A whainea misia tātou talamai Samoa nei fo I Taeao fo, le taulunga fo talamai Samoa nei fo I yaso, la tu whasalawina mo he pētali tu lai se whulu male lua le le so, ma fitu po ana nei, mo le whante tele sui le tātou radio Samoa I pia, le whionga ngan mana tu marawao tanga vaya tipi au tanga vaya, ma lo le tautua, ma lo le au auna mo le tunu, I le nei Taeao ma nei vaya so ato, apano o longo puili e Samoa le ngata I Aotearoa nei o se staff o le Niki Lope tele molo tupu I Samoa ia o le nau e whaafonga wo whaalongolongo fo we sirifia wo lo tulanga na nau iai mana iel tāpenanga le whionga le palimia whainga malo molo manai tala pifia fo I o lo o wāwala lata lava ia so ta inga tātou I Samoa ma tutuila ia o vaenga le tele le mo tātou ia marfa mo moi ia le alofa lava le tua te utaili sao Samoa whainga malo tule mai e lalo te inga le whionga le palimia le whionga la auli mai le toa le watea polata I vau Fosse Schmidt ia maltu langara na o iai ia telefo nei vaenga I Samoa pia le whaafonga mai le nei fo I Taeao fau spulu iwa lo watea nei le tula valu te joa mara Samoa spulu mai tola mo mal pokala me malu le Taeao si mai lo whaafonga le taulunga nei vai aso tātou mau wha Samoa E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua maea ona e salani le ngata I fale I ulu whanua. O taimi o le tai o, e fola ai e ngalu ulu whanua e pei o aulama, a tingi popo, aulosoloso, maisi, I lunga le whangatai. E whaatusa I se launga ua lelei ma māneia le paepaenga o na vaenga ese. Ma ua mātango fia I le whaafongafonga anga.
Whamalo ftalai, ma ele tau selu atu, awa ua maea ona e salani le ngata I fale I ululu whanua, I pa ia ma mamalu wau fia. Ona iai leo le manantu, o le au le toe alo fia le tai wa uma ona e sa, ai tau ina whaafitaia le anga le leo le atua. Ua maea ona e salani le ngata I fale I ululu whanua. Manuia lau whaasausaunga.
Samoa. Tasilima i tu. Amo. Mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal, pa apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Le Mangere Dental Center, le fale whaimi fo whaamoemoina mo oe malau aina. A whaiu whaale tonu o loa, vige le Mangere Dental Center, mo se whaatsaltala noanga. E te mawai le au whaingaluenga lau fufonga fia, e fisosoani mo oe. Tau mo fia tonga fitika, la tau te tāpena ina quotes ala wins ma le ACC. Whaia fua whaatala noanga, mo le whanau la iti, anga e is full value tau sanga. Vile mai loa le Mangere Dental Center, o iwa, lua fitu lima, fitu lima wha. O iwa, lua fitu lima, fitu lima wha. Besa suane tutono le Mangere Town Center, ile tua le McDonald's. E fia le mana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasenio le apa uma walano ele tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foile umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foile whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalavelave ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account i Dusila, be la fo sao fo ile Moana Rentals, e fa nga ile Pacific Easy, be fa nga fo ile credit card, e fa tino ile tongi no lusa. Mori si fa talanga vala ile Pacific Easy ile ovolu selau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu iva fitu fa, po le lufi tu ono fitu iva valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Mana tua e pālota malipoto. O lo suita vale manochku ma, mai le whae tua mangele mo tāhuhu. O le sunga e manochku ma, na i se whea mai tangata e toa se funubale ono, mai le pasina mbule masino me o le tausanga nei. O stangata e toa le loto ma lofa i tangata. Pālota malipoto, pālota mo manochku ma, mai le whae tua mangele mo tāhuhu i le pālota le local boards i au kilani. O le nei whasala launga ua whatanga ina mai le susunga e a manochku ma, tu atu si se funuvalu Masters Place Favona.
atu ai. Tonga fiti Mana oile mane Ale ai ua tipi He wangau le pisi kisi Toi ai mi misi E una tau muli muli Sto alua o seisi Awe wa tau muli muli Sto alua o seisi E una tau muli muli Sto alua o seisi Fale kongula le mea tātou tupulanga telefou e pa o pisi solo yang kau mulmuli a koile le ko lua la le ia le nei ia ole tautu armere Samoa Sfalima i vatolu a mo a sofa reile wa tātou iai o le tātou porklame wa lesi mo so oile sunga so alo se tumono fata se mai nei foi Taeao foes se fomaria so alo nei Taeao morning te vai morning malo le usu ia eu ia fale tonu le tau ia vi ingo le tua lo maulunga pe lo mon mawina lo so ifua muia tau tua ile tunu ia fa pena foi ona fa felo ile an fa lo le fita fa fonga me le fita ta po ile au ta po ile au fa longo le tio Samoa ta vai malo fa tai ia vi ile tu o ta felo fo il ta tu officer nei Taeao e pisile vai so pe Pisel palo kata ya ang fa pel palo ko pel centro kamem Samoa kasele aso ya lang e lua e fava ya so le fa anga so le palo ya le ngakala ya lu e fa mangaku a inga pa angal palo ai ko fa male ha onga furingali ele kasi ga ke palo ko ye ai ka ingo o tara kasi le meia lua councillors ko lu local port o map o longo bingala e ko ongo o papa toi e ko afik langa e fala ko local port lua ia o council vala kasi al Filipina ma lotu fudi ia o a pulu le ris out nga vaia ia o le manaia ma latu vaenga i local port a mangeli le ala ia le sunga pari tele la fulafu ia o Harry to le fo ia ma kingal a inga ta vai sawa tatala no ai mo le o le pule nu Walter Sile fo ia to fiolo filfile tanto local elections no fanga solo ai nai sui na tala no il taro proclame neva yaso Fateina Karen Leone Maoli she's young very bright and visions mo lumanai Fapena fo ile sunga falauto Johnston o la fa longo o le tele o le mana mi o le o se sui o tatos a Maoli Samoa po le Pasifika ile pulenu e la valo no sile fia i me o le sina mana mi tatou tanga te Pasifika i tono o kilani o le tulanga le safina o ina fo e fa na e feso calling temita mo e fa ia na malolo to ingana le o le me kaunsi le file ka ko sa o le o ta vai o ko ingalea ia palangi milionge mai runga Northland e kalango ala ia o nga ia background me ka milionge pisingisi menga that's not us ko ngo ki langia ia is the biggest Polynesian population city in the world lo wingala ka ngi ka ko e ala nga le o le pa lo o la ula ko la ai ngi ke lo suye o le meia pe yang pa wi sui ke vai ma ro sia fa la wi ro vale a me sia le ka mai ka ile le farkole ya Leon Karen Leone le fu ke vai e ka milo e o kilang o no fsio me nga South Auckland ke le vai ya win pan o mai South Auckland le ngo fu ko ngi o le la ka fo ye ka vai e kai fai ya fu so nga a win brown mai foi ma lo tu fuli ma al fil pai na ka mi o le fiso anga kele le umma o se malai vale le ward e vai le ke wa we sa mo ino fred ka ko fa la lango i ia ku langa nga a fa mo ka ko ngu
ele o ia se anga I mai ho win pound ya ka ko o me ele le langa ye pisingisi de business world nga sa ule fa ku langa fix ok ia le la ko iska ka ko so ka ko yo mai ko compete ka ngak ale kan vai vinga nga ko le meia la ia ka vai o la ove ka pa loka ya Karen Leon wa ole le fo le ole fa manatu le tino langa ta wotele ya se pulenu e loto I me ola le mo tangata Samoa Pacifica and even Maui for lanto e pe ale menang ku polisi vai ka pu lua fe ke le fa fi ka ko me kia onga ai ngo for fa nga malo au mai fa ya onga South African e ma kwale fa fi ka o South Auckland I Pacifica ka nga mangi fa I Pacifica e fo ya per ka fa sam e fo la mele al mele e quella la mele ro mbele ngo fo sa fo sit ni mala mo ki me ko lo muf Lelei so alo la velocity field tu langa le mau o statement fe fiana nei o la titilo ele craft o le tu langa o ilanto o failanto palo tel temine nei ai mau fa yasi mo la lo tu langa o tatu tanga Pacifica palo ka ten apra ko le fo ele voting e sel mo la e mo la lo fo le central government cheno election ai le kuson mo la lo I o fa fa ka inga va ngol fengol palo anga pese me kasi da so uma e o ka ngaka al mele ye ia fa pe awi nga uma mele so ru va so ia pe palo ko va ko ma ko palo ka fa ngol va yaso ngis ia ko inga o ia ko ai ke kusida ngum moldi ka kala ku ro so a ko va ngi ma ulisi because they are not aware of what is going on ko ke lo ka lo ke ro ngol fa palo kele vo kangaka o le va ngi ele palo kala ia o le wo a fa pe ke mga mi e fo ira fi ka le fe ngai o lo kumalo e lo leo ele va pe ke la ko fa unga pat kum kalasi fa le palo ka ia ku langa nga sa o ta vai nga le fa ngai lo pe ko fia le o palo ka ele lo poi palo pe langa is a privacy thing palmero la what's out kong o fia la ke kusinga fia le o mai kong so as of the first week limpa senge lo palo second week e kaunga ale focus ia first week wa kaunga kursu pasenge second week wa kaunga fiku su pasenge ia va ve kong ale e kuai ale palo ka ko vai palo asa le Tino ne sibanga tau so a lo le full of so mai le na e so no temi mo vai central government o le local government le local elections no fanga solo e tilo anga le environment o si manga o me o la ile tunu matatu no foi baka pools mai sibanga uma ia o le vanga na tilo ia local boards ia local elections le lo fanga solo temi ni o me vol 2p so le o elections here o central government but local government central government it's more about people local government it's about places pela o afia lo so me so pengi fi ke o lai or kangaka ke anu le central government it's also welfare ai va pe ke fi va le inga lo ko ifale lo se so manga pela o swimming pools o paka la bora kele o ila le local government ka va ye la pisi ia fa pe la uva o ru mo lo fale fili ia fa pe ali ele va o ru mo ila ke la ko ni mo ro le pi se va nga e mo ko fa ma o mo me ma ko wala ko sa nga ta vai e se fa ku au ngi lo ko ka ai sa me le ke la ko e ma nga e re mo ro fa mo la pa lang ai pe fa mo ni e ka ko I ki nga le fa me ele o me nga ka so fa That's why we are paying for rates because peke home owner peke le home owner. Ala ila wa e pay la rent. Nga le landlord pay le rates. Afa pay la lunga le rate landlord. Alfo lunga la rate la rent ka vai. So alo le na o fa longa tu so no fo mata o stasio tamali o la tenu fa langi fo longa fa nana Efeso Collins. O le binga la o tala le ta fa ya tu fo le ina o mai al palo tol pulen o le na tamo le fa fa nana. Na mau la lo io le la fa inga tanto Samoa mal Pacific mai sa nei South Island sa Auckland o la winga la tala fo le ana se fa pe e fa leo ma fa le palo tanto te le la no le fo tamali e pale mai pol no was tangata pito well qualified e le fefe we fi ngau
ole winning matching asa nga ka vai ko ka fi ku sulu afi la se va vai la ore kero ka ka ko ngokilang ai le ang fa pela fa ya ku ole ku fa fu ole mele I ai ma se le sa ka ko pisu pole ko ka ko va ai kiu don kir ko vi ke sia na lai mol pisu po mo le vatsa ya ai sa le ya le so al fa mana to le anta to fa mana to le to no wa pe te lo pe to lo va ya so na tap mai ai le ole fa ngo palo ai fa tau lo ma aso fico ke topo ka ngai ko un palo ai palo kala ku after 7 le fa nga inga le fa ka winga ya li amana ia ma pulu ngai o tara ya o lunga ia le counselor ia o lotu fuli ma al Filipina o tara e ia la ua papatoe ma o le manuka wutnga o papatoe la local port ia nga inkia nga inga ma le konga ia o ila mangili papari ila fulafu o Harry tole foa tare Solomon mua ai le la lo isi ngonga ia ai le leipa ai le leipa o le malo si le meka vai ka kai palo kal paki asawa e palo kal paki o la ku asili sima ko ai nganga ai fa mai I mo ko ko ai nga e ma polo ngi we fa mai e ba mo inga kamale volta so ala karo palo kala ngon leipa volta ngi we ya la ko internal problems but ole paki o leipa ka ko wa ye mangele ya South Auckland o leipa ka vai o ke le fio ya wen pau ne kelen kup o mai ai kia fa pisingi si fa investment ai le fi ko ma ka ko ya pe ko langa ta vai fa ma ko ngu fa palo sa e ma ga ye ne ya o to sa te so le tele ya ta to fu ta mali ma lo sa mo la ta mo so ma ko pe ko sif nga ingi kia mo senga pala langi lo kikilo iso le Epe ia ka vai ki pe fa se fuli me ka usanga pe se fuli ku nga sa nga ya ko le fau. Okay, ol pika mai le I New Zealand ma. Ma nga na I fau wood Yes. O nga le sa ia se manu sa mta fai ma te va. Yes. O kile ro wa nga foi sa ile foi. Le far ko wil ka vi ka vanga so fe so la. Burning. I can't show ni sa mo ngai. Okay. South Auckland pa lo ka ma sa mo west east central ai sa mo nga inga. Le lei la fai ulta po kala me Taeao to ala Martin Horters o lesi me ma nei no ka ingo mo o handicrafts o te rota sina manga le wanga foi ele to ale Martin sa o le ta vai o le me ka fai install me le focus ma le consistency ka mai kik ma ko la fai ka vi ke vai mo ko ya lu ma fa ka me kinga pu la vale ka le sin me fai le foro introduce mai ka mai so ko I Kaving sta lo ama nga fai o ka mai ke la hiki a fai la ku le ku poku o nga le fi aru pro vai se me fo vole le vai ka mai ki it's a hands on practical exercise experiment la ka u e fi la I o le training o la consistency ma le focus ia on top o la sengi o ka mingi o restricted license ala la fa alu ta vai o wa le kelo ka ko ngi usila ya ke luar kakalo ko su ko sanga kamia di sele sing pe ko langa ngale Martin Hortons Foundation Trust ya ai pe ka vai o le social development mo o ngane ke nga suru mai refer me ka me ki e male word of mouth mai la ko siblings me funga ke vai e di fa san la wingu me la mangi ke fungi me la e sa plai me la ko ai o nga winga fa ka se ka ko so sonya un fa nga ta va no so ano fa ma no fa te tele o le nei la fo I proclaim le ta wale mo so oi e on tau longo la ma longo po ile le tino me a nga ma le lei mo ta to pier kala la o kesia ko pur fa ko ka longo ale ai se vala au ale se fe au e no vinga ko fe nga ye stai mo lava no ta vai nei vai aso stai foi mo fa nga tu no fa maru rupe o sasin kala ka vai so ya se fai vai ngo se mau ai ma ke le nga ya ku le weekend ka vai ya fa ma ngia foi le ko le ku ka po ai ma fai lo pa lo ka so ala fa tai mo po kala me tai mo ni fo nei aso mo weekend tai lava so ga so ala se mo mo tar po kala me wale se mo so oyo nei foi tai fo le to mo le sa mo so le mai to amo e no just for Fabio to talo le tula iva nei matua morina tama tira o nei tai ma lo la lo sai o ya le piki yo mo fo nei mai tai me o ngar fa nau huni Thank you.
Masina. Oli poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, fase lau. O iwa, tolu iwa, 2 o, fase lau. Makua o solo loto fia i la wawai atu le traffic le nei Taeao fou a mata mai lava i le Taeao e o mai le nei taimi ua matua i mātango fia lunga la wala le lei a tātu le poti whai ua lunga la wala nei Taeao se o wawai atu i a laua so lunga le lei mai tātu lo malanga mai sifo vai ngona Taeao fou a saute kikiroak i a ua polola i titi mai le vao Durim Pakura e nei vai ngona Taeao mo tātu lo malanga mai sautianga i le taulanga e o kilani po City Bound State Highway 1 a pawanga vai ngalo kikiroak le mumu mai va Durim Pakura pasi mai lopa Pakura nga takanini a e flow le leia se e pa e lava i le taulanga ia pia oi au kilangi au tulanga na la faisipisi la titi ala highway lo se fulu ai le o mumu mai la sama alona winga ala flow le leia mata mai lava i o pasi mai lava la papa pasolo mai Massey Road on ramp Puinu Road on ramp Lambi Drive on ramp la pisia ala manga i al flow ne banga le Taeao o si bango mana wala wa seki lengi anga ko mele wene o se la pasene ya lelei aptavale fa manatu mo oi tatu ngatu fa ngona ne va so tatu yai saungale mo oi olo fa foina le tavale saungale mo pasese lo oi aveina le tavale le fa foina mar saungale mo si tavale uma le ai dunga la wala le mele la fa malanga le so mara weekend olo o ia wa au a faio fo sa ngolanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loi le la lao le R-Dash Travel i le tasi Malu lima Great South Road i Manirua po o le fitu lua O'Shaughnessy Street i Papakura ma ua pasese pa u wala au loa le R-Dash Travel i le o lua fa malu o po o le o iwa tolu iwa lua o fa o le R-Dash Travel la alkong o le asfaleile sapasui lololo asfaleile a langa penino tia fanfa fi fianga o le Taeao e no to valu bino tolo tolo talo le tula e ba
sa faso soina o si ne tu si bala wina o tumlo atoi ne mo si va rock and roll I will gonna ya ole papio 12 for le wo si say no o lt le mana sa su ya ngai au mai le sa Samoa monyo si vole mala malama solo inu itu mala fala ao mai le tu sa fa sa fam tla bea we kisi vo ila o ele cha cha toya fole wasi se lo o lt le mna sa su ile ngai au mai le sa Samoa I'm joy if you tell it will see a wall about some money let us say only Baya as if my baby was if my say to I told my lower for finish Joy for le will see say no lt lemonade stop so ile ngai au mai le sala Malu, I told my elo if I feel. I saw if you eye, your auto I say, follow to my say, yo to Italian. 12 for level C, say, long over LT, lemonade stop soon, young, I am my son. Say you will not see fatali. I tell you lo masi matama kasi. With a fail, they will tell a langi. 12 for level C, say long over LT. Lemonade stop soon, young, I am my son. Samassa valima me tola mojo tol mala fa mino tolo tora talo le tula eva mana tomo nu mai ore nei Taeao le lofa malanga le lei le tu pati tali mai a mai la somba tatu telefon le ngana Samoa nei Taeao tali mai o oilo uau sei fa amalu ai lo uma fa amalu ai fo ilo tuina now Malu utawa nau Safai oe mau o anana fifo imale aso Nayo inga fa amawalalo ele fa angalo Afai e telefia alofa matau mafai Afai foi ele ai pele
se itali mai Ua ve pea oi iloanganga O oi funga fai mauanga sala Peo se avenga ua mamafa Ilo une yolanga Answer me, oh my love Just what sin that I've been guilty of Tell me how I came to lose your love Please answer me, my love You were mine yesterday I believe that love was here to stay Won't you tell me where I've gone astray Please answer me, my love Oh, I fight for Say Itali mai Ua ve pea oi ilo anganga Oi puna fai mauanga sala Peo se avenga ua mamafa Ilo une olanga Peo se avenga ua mamafa Ilo une olanga Ilo une olanga Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Fatal fatu. Mo tala mai a te romo ni Taeao manuia. Wala bata ia fo ma ia whailo ilo whaala love i ei tonga fitinga i a ungori ka ne sai a fia i li po prostate cancer. Whaale teo sanga. O valo ia le whaalo ino le numero i le varu wafe le luafe ma le fast food nima. O se ka ne sa piro silia tu le ona mai te wina le ta ateli ni sila. E li silia ma le fitsala o le tu paori e whanoi soi fua i teo sanga te tasi. Mo i la tau e whaola tia mai aia na o le silia ma le onas fupa sene sa la tu whaalia. E le eini a unga i teine siaki ai. O le rifua mai whapito i tō tonga tanga mimi po le urologist Jim Duthie sa i whaalia. E hao li tu paori o na suyo la tu winga i tūlanga o le ola maloloina. Ma tu leia i a fōma i mō le whai o saki masani o toto, mō le kānesa o le prostate, i le temi lava e au siele limas fulo tau sanga. Vai e tā wai, o le siaki o le ola maloloina whaale tau sanga, e le tau ana avea ma me masani, e pei lava o le whai o le pepa o le lei, o lau tā vale. Ono le tūlanga ua iai le manatu i le whaatupula i o mata upori e a fia i le kānesa, wa whaalia e Dr. Duffy, wo o le teime stepo i lunga le malo i se porokala mea wao mosi a ke whaia. E taurua i nei sa whola sia i le pātia le New Zealand First, i alana tūla whono tau whaofi a sui whai pule te o tasi. Mo le whaawaino se porokala me whaatei tai mo le whaatau sanga, i le te tasi leo no whanga le motu nei matu, ma le motu i sauke. Whaalia le whaawai o ka nesa le prostate o se porokala me whaapea. O le afa alu ele tsamale ono te samale 5 miliona tala. Ai ama whai ona toe maua mai ele tsamale 7 miliona tala e le whasa oina le o tupe whaalu. I le whaatinonga soi fua malo loina. O le ofisa silo le whaavae Peter Dickens. Wa i tapa ai nai pāti uma e langaloina le tūla whanu te whaofi. Ma i tā uai o le afa tanga i New Zealand e ao oina mai ai. Whai ama whai saonga i ai i le vaenga wha mamunga wha vau malo. I le awa i atu le porokalame wha te tai ale Unia Europa. Le au fieres fulma le lua o isi e tano.
O le sona na fisa tula ia ia le mōle mau to tasi lava li tu te le sa whaai loa ni whaamtalanga e mangiki ai. I le whaamasnonga o le tinao lo mōri le whasiotio lana lava whanau te o lua. Mana nao la tino maali liu te tonu o te pau. O hakiunga Jasmine Lee e whasolima tau sanga o lo whaasolo na whaamasnonga le whaamasnonga maunga o kilani i le whasiotio minu jo e ono tau sanga ma yuna jo e thalu tau sanga e le lua whasima le valu. Sa tau tino e li, o ia le mafuanga o le whanu ola o le whanau, ai sa te ena sana angasala, i le whasiotinga o le valeo lo na mafufau i le teimi, i le mai ai leo le maliu o le to'olua le kānesa. O ia to pau sana na ai tino te maiti sa maua i le late le whātau sanga muliane, taro na mai ana whasiotia, e se ainga sa manu malo se whātau tui o mea teo tino, sa le to e amari e ina sa teo te tono se potu e teo iei mea teo tino ainga, i se no fuanga e papatau e toi e o kilani saute. O le tina sa to e suelo na ingoma to e te liwa i kore e sauke. Ai li to e whafo i mai e le loa afe male lo futolu. I na wafai e yesu suenga leo leo i tino mali liwa tamaiti. O whaamataranga matau tia o le whano ola o e tamaiti ala tamai nei. Sa whailo e le tamaiti ai whaapito o le mawhau i ve te keli. Le sa tula i le potu o Morimau i a sananafi o sa Morimau i to tasi ali tu te. E tali tonu i keli, o ia le tangata mua sa wha matalat ia i li, lea whasio tinga, sa ia i foilo na whalongona, o se te mua fo i lea, o tau tino i li ia te ia lava, lo na whasio tio na whanau. Sa wharia e keli, sa ia le manatu o li e pule lo na ola, e pitai, e musa e tua na ola na whanau pe a whai e pule lo na ola, mama na o ai e la to teo o whatasi. O fuala au sa wha matu ia i le fo mai e fso soni, ia i ona mawhtianga o le tutu vale o le mawhau le sa ia nuti matu i le tonu a vainu ala na whanau, ma la inu ina iau noa ma se whātau te. O whala aula wa fo ia sa ia inu ina le tele manatu e wha umatia e fo ilu na ola e peitai. Sa toe te iana i le lusu mani whai tula muliane, ai o lana whanau ua whanola. O le whamasnonga whawau malo le International Court of Justice, o se tino te harwhe ngaile na e whaia le whai unga pe o Israelu, o lo whaia se whasioti ngata ma le loa po le genocide. O le tūlanga le nasa whaari aia le malo ni sila, ina wa mai asu e ngara au su e whapitoa, ma whai ere whai unga o lo whaatino ma le loa Israelu, i le whasi o tingo tangata Palestina i Gaza. Ai o ta iuro le pātia le leipa i New Zealand nei, wala tō whai ngoina o se whai loina le o le whasi o tangata, ma le pātia le Greens wala tō whaalia, e te tau ia New Zealand na alo i eina le whai unga o iai. O le solua sa tua ia era su e malo fatasi ia le fatinonga Israel fatinonga fasio tangata Gaza i se tom fainga e le petia tangata Palestina Gaza o le komisio su e tu maoti fa malo fatasi e le o tala noa fai masui o le atino le rangi sa la tua ia le pari mio Israel mai sui ofisa sinia i fau fonga o Israelu le o la tu fa fitia i ungo le suenga. Sa lato te e nai le li poti malo fatasi, ma lato whai ngoai o se li poti pepelo po le fake, to e wha vai lungo pepelo ale Hamas. Sa fisini ngera o whai por kiki New Zealand e winga e wha upunga po le terminology o le whai unga. Ile li par mea sa i whalia, o wha amasnonga o soninga tu la fono wha vau malo po le International Criminal Court. Ma le wha amasnonga wha vau malo le International Court of Justice e lato te whaia na whai unga. Whalia Christopher Luxon, e lo loto le langolongo ina New Zealand ia tino whawau malo, e whaatinoa tu la fono whawau malo. O le sui pāre mia David Seymour o i Taeao. O lea ma Taeao sa ilo ina e le whaamasnong whawau malo, mai o le aia whasiringi ina. I mean star vai whafo New Zealand wa wasa mane Winston Peters o i Taeao. O le whaeunga le komisia malo whatasi, o leo se whaeunga whaale tu la fono. Ai o te mine sa te tala le pāri mio fitis i le veni rampuka i le ofisa fōra mpasa lo na tunu i Jerusalema i Israelu. Ai whatoa mai atu lavo na ia moina se ioenga. Mo lana tāu sanga mo le vasar fide mu po le Ocean of Peace, mo i tātai o le fono le Pasifika le vaso mawai. Sa te talena rampuka i le ofisa fōra mpasa fatisi ai, ma le pāri mio Israelu Benjamin Netanyahu. I le solulu le vaso nei, ma ave ai ma motulo na lua le Pasifika, ai fitu iai e tunu le kelope, o iai sui mautu whaavau malo i le taulanga tumtumo Israelu. O le vaso taluai sa tu e whaua wai ona tāma mau i le li pārmia, i le whai ungana na whai ngā malo e whatuina so na mpasa i Jerusalema. E ulawa i whai tonga mai pāti te, ma whala abarum tonga tu moti mai le malo.
le sa la nga tungalunga e winga I whatinonga Israelu I Gaza. O le vaso nei sa tua I ai lau su e mana o whatasi Israelu I whasioti ngā tangata mariloa ina I whatama I eitangata Palestina tua inga o lo te ena Israelu. E mua atu le tosanga rei sa whaari a rampuka o le whaatuino se ampasa fau e leo se io ina leo a inga whaatino ai se tano ai o se ala lau papa le whaatangai fiti o na ngā lua tu sa o ai mana pa anga. Ma le tautu ofa le ampasa o fiti Jerusalema ma le iei o fiti o whailo ailo latu naunau ta inga e fausia I ala lau papa ai leo pāpupuni I le vao tanu e lua anga nuu ma tangata. Talonga le ata alo ia o kapia te mai ta ele Black Ferns and New Zealand la tu talonga I lo ile au siela su nga champini pol semi-final makana te fa ngol vaso nei e noa ma le la tu tene ta alo mata ina Georgia Mila o Mila pe ona ave ma fitu popula le Black Ferns e o mai le timine o tamasanga o lisina e o ava noa ono semnoa o ni silo o pui pole champini o la afitau nei ma se au pito silia tu le ona fefeu li timine o kanata le tulanga lua I le lolangi a o toma fai qualify le Black Ferns mo le so su nga champini e tolu o au sia lava su nga champini o le lolangi o so aka teni Kennedy tuafu o la mo moto mo elon tulanga loose forward sa loto pole open side flanker a o lesi so aka teni ya rua hei demand o fata o te mo elana ta alonga fai toli alona limas fulu off numbers fulu ta alo so ma Asia leti I inga leo le ato yeli tos fulu ona ta alonga fa va malo pe ata mo e mai no fora fa leo tania Kaloni Valley o te te riu le po mau e panga ma Chris Vilico I le po Lucy ai o ngā tonu ia I Georgia Ponsonpil Huka o tu mau I le panga loka ma ia kaua kaulani Ruse ma Alana Bremna ai o liana Mikaele tu o le apanga ma tu afu I le isi tuar skalamu le lus forward sa loto kai po Olsen Baker I tuar skalamu numero valu. I le lene tua risalea ana Pauli Lane o tō fiat of numeriva e so ma demand ia longo e plotu le mapu ata I Silver Brunt o tō e te liu le numero smale lua le lene tua a Stacey Walker I ona au tafar of numero tolu Braxton Sorensen McKean le scorsi lio le tamasanga o I nei le lima smale lua e mo te mo I le istulanga wingi a Portia Woodman Wycliffe I le isi I tua le malai le wingi foi Renee Holmes o la fa wa Whitefoot Betty Amy Rule Chelsea Bremner Malila Sai wa awa yatu na fora fa le fa te sei ma Alanta Lolo Hair Kate Henwood Maya Joseph ma Teresa Seklefanno ai o fa mo o ye nei e fa inga tauna tu vai ina ia awa lua le Black Ferns makanata o mai termineo tamasanga li pororangi ola o ni silo lo fa singa ina se fa tulanga na onga tu tonu le limas fulo ai mau ri talonga tasi kanata o lo tau o tua I tua fast food varu ai talonga tasi o to tele ai te mate o le ate se talonga I fa unga vaso rei o le se talonga o le atele ni ai mau kanata ile o fa se swinga le la tu au mai le sa fa vai Australia o se tasi o au mai te wina le fa so solo ina le lei le la tu ta alo ile terminate o le tamasa o sawa kala polika le Dolphins I Australia ia hamisa tapo I fido o le alema foi niona talo mo Samoa le tamasanga le Pasifika le kapiliki le masina fou tapo I fido e pe ona ilo ia hema I le talonga sa masai so o tanga o wawa maloso lon tulivai po le medical collateral ligament po le MCL I le talonga sa manu walo ile na au ia Canberra Raiders ina masina mo vai ai wali po tiania de bango tala le ABC sa faalia le kala po le Dolphins I le sauni anto hema to e tatasia tu male to Samoa bitai o ia fa mo me le lem fa ni ta alo mo le valu vai aso o no le no tala na ne yaso mai ate roa manuela so ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso o le atu la o pepa palota I le mato supermarketi a o faila o fatau o le atu la o pepa palota I le fale fatali no foafi pe a walo te fainga wenga o le atu la o palota I le fale tusi I le taimi e piki ai tusi faitau a la o whanau Wa fai mo fia nei le fai ngō lau palonta I palota pitonua o kilani. Wa ma fai le nei tausanga o na tu lau pepa palonta I supermarketi fitfilia, falo loa, no fuanga lau telen fe malanga inga, ma fai tusi tutonu o kilani. Sa ili ane se pusa palonta latane I le voteauckland.co.nz e amana ia I lau palota. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunized against measles? It's a serious and highly contagious disease. So,
Now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa 55, tasi 55 tasi. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi 5 i watolu a mo. Samoa i manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu 5 tolu o fitu. Sa fuluma la iwa le matau politusi o fata oto, faita wina ile upur poto, ora ne foi Taeao. E sili ona le leo tangata mativa, wasa vali lana mio tonu, ile wala ngutu fapio pi o ia fo i le vali. Ele se mele le fo i ina iau noa tangata malpoto. O le wa fata ali se fo i ona vae se o ia. Ole vale ol tangata e whapio pi o i lona ala. Wa ita fo i lona loto i le ali i. Ole oloa e whapopo mai ei wo e to tele. A o le o mativa. E te ese o ia malana wo. E le whasao i nel moni mau pe pelo. Ma le o tala pe pelo e le sao la vaia. E to te le lātou te ole atu i luma ole ali e wo tangata umalava ma tangata fōa i mea. O uso umol tangata mativa, lātou te ino ia te ia. A oana wo, lātou te whamamao mai ia, nā te turiloa ia te i lātou i upu ai le maua i lātou. Ole o maua le poto, wa alofa o ia ia te i lava. Ole o tausil whautauta, e maua i ele mele lei. E le whaasao ina le mori mau pe pelo. Ma le o tala pe pelo e whano lava o ia. O mea whawhiawhie le ono ia e le vale. E matua le ono fo'i le au na ona pule i li. O le mawhawhau tangata whaangesi e lona ita. O lona vi inga fo'i lea. Ina ua le mana tualo na ngale ngaina. O le toa saara tupu. E tu salea ma le tangi o le ona tanoa. A o lona alofa, e tu salea ma le sau i le mutia. O le atali valea, o le mara ia lea o lon tama. O wha amisa fo'i o le ama o le tutulu so lea. O le fale ma o loa, o le tofinga lea matua. A o lea va mafau, mai a io vala ia. O le pai e tupu ai le moe ngase. Ma le tangata wha vai e fia ai la vaia. O le o tausia le polo inga. O tausia e ia lona la maola. A o le o whaatale le i ona ala. E o ti la vaia.
O le walofa i tangata mativa. Nā te awatuana mea ia Iova. E tau ia mai fo ia ana mea na watu ia te ia. Awa ia tu lawa tele i manu o fai sofa mai moe. Ai awale nau naulu loto i oti ai o ia. O le tangata i te tele, e whaasala ina o ia. Awa a fai e te lavea ia te ia, e te toe whape foi. Ia e whaalongo i le whaatono mai, ma e talia le hawa watu, ina ia e poto ai pe ao o iotau sanga amuli. E te le mafo fau, o lo i le loto o tangata, a o le pulia Iova, e tu maula valea. O le mea mana o mia il tangata, o lona alo falea. E siliona leo il tangata mativa, il tangata pepelo. O le matau ia Iova e ulea i le ola. O le uaiai, e ma ona pea o ia, e lea a fia o ia le mala. Wa whaalilo le pai e lona lima i le tānoa, ai le whaafo i mai ei lama i lona ngutu. Ia e sasa i le uatau emu, ona tupu ai lea o le whautauta o le uwhengo fie. Mai ia e awa i atu i le ua mafofau, ona i loa i le e i o le poto. O le uwha mau mea lon tama, baturi ese lon tina, o le atali i le tupu i le mama le masiasi. Lo watali i e, so i e te whaalongo i le awa watu e whaasese ai upu e poto ai. O le mone maula vale, e tau emu o ia i le whamasinonga. O ngutu fo i o e ami o le anga e folongi ai le angasala. O saunia, whamasinonga mo e tau emu, o tā fo i, mo tua o e vale lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Ulu
Whawhiwhianga o le Taeao, ngara mo le mana tēnā i tautua. I le tautua mara Samoa se whalima i tolu a moina wa toi lo se fulu maru mino te lo tōna tāna le tū la. E se fulu, o a mai tātou le nei Taeao, o manuia mai oe le nei Taeao fo Malu, whawhitei tele lava. Tari mai o tautua i tono lo maota, tono ta vale, tono whai ngā ruenga. Ia wha Malu fo le tenu, i le mai moaman whawhong mai lungo o tātou. Apia fo linga, Facebook, mari YouTube, o le Samoa. Vi ele lo fo le tua, tātou au lia mari nei vai ngō le aso. As whaile nei o se fulu iwa e aso se te mo le tāra wholonga. O le lua whea lua se fulu mari lima. Whaatea fatia o sola o ananafi mo na wha le tonu. Ia sola tuaila stofia mo na wha le tonu. A ole a mea wha le tonu le stofi e wha le kongo koe mana sfareili. O le sfareili nei, wa whaia le tua tātou oli oli, ma tātou fia fia iai. Ia ata maila iam fia fia mai nei tai o fau. Vai se,
ka ko ku ka ba ngai fo yo le o li wa man to fo ya uma le ptir ja po ale fa sip ki ka oko sorry la ka par wa ri fa ri ki ko ngam lo tu ali ta po inga ne wa ta ma tu asin sino la tu atu no i malo mauta malawa ya no fanga tangata matu lo tu si ai lo tu si fu ya manatu manu ya mai o tu ni Taeao ma lo fa aftai ta po inga matatalo ya mo lo tu fa fonga mai fo i tap tap mai ya lo mai lu lama po mai fala ya wanta po inga fo manu i favor alo matam fa na le tu ya mana ya matu fo i nga luenga lo tu tu le tu lo ngada radio Samoa ma lo si fo manu ya nai fa sit silanga Mo mal tanto official nei Taeao e ai sita mana le failana fa tau le pack and save Henderson. Ole mela o tupu ua ave umaran fa tau. Ai ngalo lan telefoni I lungo ko loli le sa ave lan fa tau ta vale. O telefoni la msalo po tu mo ia ka tau nga uma stama. O le o tau sanga mai fa mo mole. A fa pena e tawana ai. Nei Taeao mo tātou si sifo o mako pikon I sifo fa lo bolele bala wanele telefoni le a valu tolu lima o tolu valu tolu lima o tolu por telefoni fa ve ai o lo tasi o valu lima o lima fa lu fa so ole tau sanga mai na ia stama fo ima siona faltua tulango il telefoni na ngalo I lungo le kololi ina umfailana umana failan fa tau ele pack and save le kai mako pikon o Henderson fa bon mole pa fa pena e nil Taeao ia tau sia na mawa sesi ave o ofisa ia le mawa alwa le fa nga pe alo ke fong ele ai lo se mele le kile nga mea ele se mele le na tau fai mawa ia le fa fo o ofisa ia mo foi se vainga so ta ia male ana telefoni ia po la lavar vainga ia na pidi le ia fa mo mole ia mo ta na fe ia le pack and save Henderson nei le Taeao o nei fa silanga mo le nei vainga le Taeao le cheese cake shop lo fa ke fa mali loto ia mo so se flavor ia mo so se fa mo tanga ia ne le lanto penga ta fa langi the cheese cake shop .co.nz ya mo se la tane ya te oi ya fa pia fo isi keke te filfilia cheesecake shop happiness baked here free community health day ala Facebook kala me fa bito ele vai so nela sto na ina Taeao aso los fo September se fo Taeao o la oli lua la oli e fa life church los fo no Mage Road I Manorewa bole se fo maloloina de lei ia male fa la loina o nanga SS tau sui fu malo loina pe o Moana Connect Pacifica Health the Fono Langiola Services Pacifica Home Care ia mai se fu o nanga e mafai ona fai ia shaki fa tu si mai ia fa pe fo I money workshops ia po on fa la lo o nanga ia ole tongo fitio tu ai ngasi SS ia mfa mtalanga I baenga tau menu pause bainga o le mai fatu ia por ngungu ia mai fo isi ngasi o le fatu ngao kanesa siaki tau loa po nifo dental health tui pui ia mai fo o nanga e le se tongi talia so stasi ia mo spot prices ia ma naita mafa foi ia mai se face paints al fanau tau sia tatu te filo ia so Taeao le lofo le tua mantua e amatal por kalamena il sfulu Taeao ai fa mai ale lua le oli il tuatusi lua se fulu mane fa le lua se fulu ono Mage Road I Manorewa so nai po kalameta wana na mota to ia ma awon ngalo e ile whanau community free lunch in aso sa nei aso lo su tasi o le masina nei o September a fos furulua le a furulua le wauli e whai o le East Dale Reserve Avondale te le ia o tamafa le se tongi ia manis foi maenga to ne mawana I lava second hand ia mavaenga umai moa life free umai le se met tongia afia ne yai ia se kau popo fa le fo tong tal sui fanga o tanto le bai time na fa silanga na le vaenga le Taeao to mo oi mo le somos folima e tolu amo no to los fo me no to lo to talo le tu la se fulu ia lau mai mo ma fa fo mai le time le Taeao fa vela ko sa mo ka maru du elias fa le li
Pespesenga o Taeao mea sulibeta kurene. Tō tana, marosi fua. O le na ua sausia li, o le tangata tumu I le fia sili, tātou whasi o tia pei, ui whea na miti. O le tamai titi wha maua lunga, vai mai e fo atu tātou unga, se o se whao le aso lene e maua I le unga. A o reu pena leo lumatua, o e la mana tau la mua. Aua le fasi o tia ae la foi tonu o le lua. O le ata le olo usola e se mai, le anga sala tele sa e ai. Toa tuli matatalo o le lua e le ai o se vai. Totana, totana, o le ata o lo tau lo fale pua puanga. Tau pule pule ngale ana, ia fasi o tia se tama, aina suia e le atua ave mala o le faa o la tanga. Tau filo tātou awa, se I tanga I le au mitiana, I li uloa o iu tamato e sui le polo kalama. E o uso e se talofa, awa le ave e se alona ola, ai wha tau atu o ia e whai mapolonga. O uso I le whaao la tanga, olo o ali ali mai pea lava, nā tura whaao so yo se whao le tau lama lama. Tau mawhai e sa sa ale toto, ai uwhi uwhi isi o poto, le inga lolo o soifua le atua o ia popo. Totana, totana, o le atalo taulo fale pua puanga. Tau pule pule ngale ana, ia fasi o tia se tama, aina suia e le atua ave mala o le faa o la tanga. Ai amu ia sa tau lea lea, pe a wha pei o Iosefa, nona lofa I lea tua e le I lawe ai se upena. O o ala vanito fotofona, e tau mai le ai no honga, vai mai le tusipa ia e ufi ufi mea umai lea lofa. Totana, totana, o le ata o lo tau lo fale pua puanga. Tau pule pule ngale ana, ia fasi o tia se tama, aina suia e le atua ave mala o le faa o la tanga. Totana, totana, o le atalo taulo fale pua puanga. Tau pule pule ngale ana, ia fasi o tia se tama, aina suia e le atua ave mala o le faa o la tanga. Aina suia e le atua ave mala o le faa o la tanga.
na suia e le atua a me mala o le wha o la tanga. Radio Samoa, tasilima hiva tonu amo. Ole a tātou pese lua. Ole au loto whataitai le au loto nei. Ole a tā pese lua a maea o na tā whaitau whiau wa wai lei se upu mai I le tusi pese. Oi, isumu. Asi, sao? Oe somo atele lo le anga ke feu e tangata wa o mata o nga tau I le umokoka e ai se mea e ngole la susuma sola ese ma Fiau fiau vale asame pose le yo malo que tole fatamo e oi le tau sola ese vale se tu ya fiau vale asame le pose le malo te tole fatamo e oi le tafusi Isumu whatever I might liango ni kena kyo foi le alo fa ya watia ya ma fa mau ai o mai fa vale mole ai longa ngatai ele sho wa ka mai la to se ele vai velo Watu nuwe ya ototo anga eta ele awa pei ole ao ya imba ua tangata ele tahe iyo pei ona matou o mai Malaysia fe ele Sawe mai a le wa fa ke ole sumo ye alofa yo e kalo fai le ba fa vale vale ninge ole amaka wo make malolo ai koi bala ambai koi faya Masanga faya nakau kawa ia olea sumu se yo akaya vak se amenge ai olea ma faitau ile tusi pese olea ta fai Tá 2 minutos. Oh, ulu ipuke Ngofo ai la ngofo ba ai ngofo oh uno ipuke kamu ya lo fuke Neulu aku le
So mai lau sunga te la ngwaina se upo le nei asu pe au malatus. Ere o au se vale. Ole ata to faita was au se fuho. Ole ata faita wina le tusi ole tau favalea. Le tau favalea lua a lona fai upu momua e whakata mai tasi. A maua ta fai tau whiau wa lea. Tau favalea lua a lona oke wila lua e wa tau favalea lona ta upu lua a lona fai upu momua Fangata Maltas. Ona poia o tutu ila ua ilunga o le mea mapue pue. Ua peila ua ni whana ua ni wale. O wala wati a teila tau e lo nofo mai lunga le maunga. Mai olo lau tutu mai tua a watara si fulu male lua. Wow, yes, sir. Oi! Ona ala langa mai ai leo whanau ai sala e lua e ua ona nā. O e ua tali e mai mawalau mai matatala pepelo. O e ua le se alofa e tula i mai ai lunga e lafo mai se tupele nei whamau mai. O nā lua i leo misilu ki tua. Ai, o ia e o mali porpala. Explore Europe with Hello World Travel and sing. Shalom
Samoa tuku pele lau mai mo lau fa mal nei tai mo le Taeao malo la sui fu fa te fo I lau te tala mo lau tapo inga ai e fo I orka por kala me na mo nei Taeao mal nei vai aso o le ata tu fa nei Taeao tala fo pe a mai a fa fianga le mai a mauto tasi ma matalena ka ko fa ringi ka o feri de peseri ima ko kasiri ima matalena fa ko ka mai ko ki ro ko le ko peseri ale la umari de ka mi I le ia pese mai lo fa mon mole ngai ia wo mai so le ele ai o so le o ko pular fa la ve il va ngale ia okay le o mari se pese se okay le ta po kala mena maro Taeao mo ne spoile of tailo talo mo ta po inga se o buata le tau tamari lo fa mal ne Taeao malu de fale Maria la Maria so Maria 45 ngora pa yaso to ona le tamai meni so for mai Maria you're featuring your man Ben Hura right here right afai ua elangona lo vai vai se so sarweta la no mai ima fatianga ua sai tiai eta ua telelo fa asomai soy for uma imau leva uma tua mafanau wa avea lo tato no wa fai uma fa le tau a tato tele no o ma una ia fa so o se tele fia I want it to fa no a tato tele no ma una ia fa so so tell if you fear I want it to fa no afai ua elangona lo vai se uso saweta la no mai ma fatianga ua sai tiai eta ua tele lo fa asomai afai ua elangona vai vai se so sarweta la no mai ima fatianga ua sai tiai eta ua telelo fa asomai onise fa apita non ole onanga to tono ma futanga if my lama ia all my love anga malili fa atasi so fa ai fire ale no so pa pule no le finga no le mea a ia no tau fa malili o mai le finga o se mea ale no so pa pule no le finga no le mea a ia no tau fa malili o mai le finga o se mea afai ua elangona lo vai se so sarweta la no mai ima fatianga ua sai tiai eta ua telelo fa asomai sele ai de alo de kaninga de loko pakinga ang fo ila no mama fo function kula paku ua polo loko ile kama I wanna keep it fine make kanaka kele ma ile pe a home fa yukana de yo langa le shi e mama ilu kana ngai pa kama na le matolela so we all see you so mala lela ke pulele ona ilo se ola no kama fa mo le mor kali ma sa fa kwa I wanna feel nga kula ngai makanga afai ua elangona lo vai si uso saweta la no mai fatianga ua sai tiai eta ua telelo fa asomai afai ua elangona lo vai se so sarweta la no mai ima fatianga ua sai tiai eta ua telelo fa asomai elangona lo
talfatu mo tala mai a te romo ni Taeao manuia. Wala bataya fo ma ia whaelo ilo whaala love i ei tonga fitinga ia umar ka ne sai afia ia li ipo prostate cancer. Whaale teo sanga. O valo ia le whaalo ino le numero i le varu wafe le luafe ma le fast food lima. O se ka ne sa piro silia tu le ona mai te wina le ta tele New Zealand. Ele silia ma le fitsa la wale i tu paori e whanoi soi fua i teo sanga te tase. Mo i la tau e whaola tia mai ai na o le silia ma le onas fupa sene sa la tu whaalia. Ele eini a unga i teimi e siaki ai. O le rifo mai whapito i tō tonga o tanga mimi po le urologist Jim Duthie sa i whaalia. E au li tu paori o na sui o la tu winga i tūlanga o le ola maloloina. Ma tu leia i o fōma i mō le whai o saki masani o le toto, mō le kānesa o le prostate, i le temi lava e au siele limas fulo tau sanga. Vai e tā uai, o le siaki o le ola maloloina whaale tau sanga, e le tau ona avema me masani, e pei lava o le whai o le pepa o le lei, o lau tā vale. Ono le tūlanga ua iai le manatu i le whātupula i o mata upori e awhia i le kānesa. Ua whaalia e Dr. Duffy, ua o i le teime stepo i lunga le malo i se porokala mea wao mosi a ke whaia. Taurua i nei sa whola sia i le pātia le New Zealand First, i ala natu la whono tau whaofi a sui whai pule te o tasi. Mo le whaawaina se porokala me whātei tai mo le whātau sanga. I le te tasi leo no whanga le motu nei mātū, ma le motu i sauke. Whaaria le whaavai o le kānesa le prostate o se porokala me whaapea. O le a whaalu eri tsamale ono te samale 5 miliona tāla. Ai e mawhai ona toi maua mai eri tsamale 7 miliona tāla e le whaasaoina o le o tupe whaalu. I le whaatinonga soi fua maloloina. O le ofisa silo le whaavai Peter Dickens. O i tā pai nai pāti uma e langoloina le tūla whanu te whaofi. Ma i tā uai o le a whaatanga i New Zealand e a o ina mai ai. Whaia mawhai saonga i ai i le vaengo whaamamunga whaavau malo. I le awa i atu le porokalame whaatei tai a le Uni Europa. Le ai au whieris fulma le lua o isi e tano. O le asona na fisa tula i ai le mōle mau to tasi lava li tu te. Le sa whailo ai ni whaamtalanga e mangiki ai. I le whaamasnonga o le tinao lo mōri le whasiotio lana lava whanau te o lua. Mana nao la tino maali liu te tonu o atu pau. O hakiunga Jasmine Lee. E whasolima tau sanga o lo whaasolo na whaamasnonga le whaamasnonga maunga o kilani. I le whaleseo tio minu jo e ono tau sanga, ma yuna jo e thalu tau sanga e le luafesu ma le valu. Sa tau tino e li, o ia le mafuanga o le whanu ola o le whanau, ai sa te ena sana anga sala, i le whaleseo tinga ono o le valeo lona mafu fau i le teimi, i le mai ai leo le maliu o lona to lua le kānesa. O ia to pau sana na ai tino te maiti sa maua i le late e le whatau sanga muliane, taro na mai ana whaleseo tia, e se ainga sa manu malo, e se whatau tui o mea teo tino, sa le to ya mari ina sa teu te tono se potu teu ye me to tino ainga i se no fuanga e papa to to e kilani soke o le tina sa to suelo na ngoma to te liwa i kore soke ai li to fa foi mai le loa fe mai le futolu ina o fai yesu suenga le leo i tino mali liu te maiti o fa mtalanga mata ti o le fano olo e te maiti ala te mai nei sa fa ilo el te mai te fa pitore ma fa i ve te keli le sa tu la i po potu of morimau e sena nafi o se morimau to tasi ali tu te e te li tonu e keli o ia le tangata mua sa fa matala ia e li le fa si o tinga sa ia i foi lona fa longona o se te mua foi lea o te tino e li ia te ia lava lona fa si o tio lona fa nau sa fa ia e keli sa ia le mana tu li e pule lona oa e pitai e muse tu ua na lona fa nau pe a fa e pule lona ola mama na o ai e la tu te o fa tasi o fuala au sa fa matu ia e le fo ma e so soni ia ona ma tiango le tu vale le ma fo fau le sa ia nuti matu i tonu va inu ala fa nau ma la inu ina ia no ma se fa tu te o fuala au la fo ia sa ia inu ina le tele ma manatu e fa o mutia e fo lo no la pitai sa tu te ia ne le lus ma fa tu la mon muliane ai o la no fa nau o fa no la o le fa mas no fa va ma lo International Court of Justice o se tino te harwhe ngaile na e whaia whai unga pe o Israelu o lo whaia se whasi o tingata ma le loa po le genocide. O le tūlanga le nā sa whaari aia le malo ni sila ina wa mai asu su engara au se su e whapitoa ma whaia le whai unga o lo whaatino ma le loa Israelu i le whasi o tingo tangata Palestina i Gaza. Ai o ta iuro le pātia le leipa i New Zealand nei wala to whai ngoina o se whai loina le o le whasi o tingata ma le pātia le Greens wala to whaalia. Ke te tau ia New Zealand nā lo ia ina, lea whai unga o iai.
O le solua sa tua ia e lau su e malo fatasi. Ia le whaatinonga Israel whaatinonga whasio tangata Gaza. I se te mwhainga e le petia tangata Palestina Gaza. O le komisio su e tu maoti whaavao malo a malo fatasi. E le o tala noa whai masui o le atino le rangi. Sa la tua ia le pari mio Israel mai sui o fisa sinia I whao whaunga. O Israelu le olo la tu whaafitia I unga o le suenga. Sa la tu te e nai le li poti malo fatasi. Ma la tu whai ngoi o se li poti pepelo po le fake. Tu e whaavai lungo pepelo o le Hamas. Sa fisini ngira o whai por kiki New Zealand e winga e whao punga po le terminology o le whai unga. Ile li par mea sa I whaalia. O whaamasnonga o soninga tu la fono whaavao malo po le International Criminal Court. Mana whaamasnonga whaavao malo le International Court of Justice e lato te whaia nā whai unga. Whaalia Christopher Luxon e lo loto le langolongo ina New Zealand ia tino whaavao malo e whaatinoa tu la fono whaavao malo. O le sui pare mea David Seymour o I Taeao. O lea mata upu sa ilo iloina e le whaamasnonga whaavao malo mai o le aia whasiringi ina. In a mean star vai fafo New Zealand va wasa mane Winston Peters o I Taeao. O le whai unga le komisia malo fatasi o leo se whai unga whale tō la whono. Ai o le temine sa ta tala le pari mio fitis I le veni rampuka I le ofisa fōra mpasa lo na tunu I Jerusalem I Israelu. Ai whatoa mai atu lava na ia moina se ioenga. Mo lana tau sanga mo le vasar fide mu po le Ocean of Peace ma I tātai o le whono le Pasifika le vaso mawai. Sa ta talena rampuka I le ofisa fōra mpasa fatisi ai ma le pari mio Israelu Benjamin Netanyahu. I le solulu le vaso nei ma ave ai ma motulo na lua le Pasifika ai fitu ia e tunu le kelope o iai sui mautu whaavao malo I le taulanga tumtumo Israelu. O le vasto wai sa tu e whaua wai ona tāma mau I le li pārmia I le whai unga na whai ngā malo e whatuina so na mpasa Jerusalem. E ulawa I whai tonga mai pāti te ma whala abarum tonga tu moti mai le malo. Le sa la ngā tunga lunga e winga I whatinonga Israelu I Gaza. O le vaso nei sa tua I ai rau su e malo whatasi Israelu I whasioti ngā tangata mariloa ina I whatama I ai tangata Palestina. Tua inga o lo te ena Israelu. E mua atu le tosare sa whaari a rampuka. O le whaatuino se ampasa fau. E leo se io ina leo a inga whaatino ai se tano. Ai o se ala lau papa le whaatangai fiti. O na ngā lua tu sao ai mana pa anga. Mali tau tu ofa le ampasa o fiti Jerusalem. Mali iei o fiti o whailo ailo latu naunau ta inga. E fausia I ala lau papa ai leo pāpupuni. I le vao tunu e lua, anga nuu, matangata. Talonga la ta alo ia ora kapia te mai ta ele Black Ferns New Zealand la tu talonga I loile au siela su nga champini pol semi-final. Makana te re fai ngol vaso nei eu noa ma le la tu tine ta alo mata ina Georgia Mila. O Mila e pe ona avea mafitu pupula le Black Ferns e o mai le timine I o tamasanga o li sina e o ava noa ono se manua. O ni silo o pui pui le champini o la afitau I nei ma se au e pitu silia tu leo na fefeo li timine o ka nata lea tūlanga lua I le lulangi. A o tōma whai e qualify le Black Ferns mo le so su ngā champini e tolu o au sia lava su ngā champini o le lulangi. O le soa ka apteni kene di tuku afu o la mo mota mo e lon tūlanga loose forward sa loto po le open side flanker. A o reisi soa ka apteni ya rua hei demand o whata oto te mo e lana ta alonga whai tauli alona limas fulu off numbers fulu ta alo sa so ma eisha leti I inga. Leo le ato I ali tos fulu ona ta alonga whaava malo pe ata mo e mai no fora o fale leo tania Kaloni Vale o te te riu le pou mau e panga ma Chris Velico I le pou Lucy ai o ngā tonu ia I Georgia Ponsonby Hooker o tu mau I le panga loka mai a kaua Kaulani Ruse ma Alana Bremna ai o Liana Mikaele tu o le apanga ma tu afu le si tu skalamu le lus forward sa loto Kaibo Olsen Baker I tuar skalamu numero valu. I le lane tua risale ana Pauli Lane o tō fia of numero iwa e so ma demand I alongo e plotu le mapo ata I Silver Brunt o tō e te liu le numero smale lua I le lane tua au Stacey Walker I ona au tafar of numero tolu Braxton Sorensen McKean le scorsi lio le tamarsanga o I nei le lima smale lua e mo mota mo I le stulanga wingi a Portia Woodman Wycliffe I le isi I tua le malai le wingi foi Renee Holmes o la wha wai for Betty Amy Rule Chelsea Bremner Malila Sai wa awa yatu na fora o wha leo wha te sei ma Alanta Lolo Hare Kate Henwood Maya Joseph ma Teresa Stefano
Ai o whamaunga o ye nei e whainga tau na tū vai ia au e lua le Black Ferns ma ka nata e o mai temine o le tamarasanga o li pororangi. O le au ni sila lo whaasenga ina se whaatulangana o ngā tu tonu le limas fulo ai maua li tāronga tasi. Ka nata o lo tau o tua i tua le whaasfuru waru ai tāronga tasi. O tō tele ai te umate o le a se tālonga i le whaunga le vaso rei o le a se tālonga o le a tele ni ai maua. Ka nata e le o whaia se swinga i le latu au mai le au sa wha vai Australia o se tasi o au mai te wina le whaaso solo ina le lei le latu ta alo i le teimi nei. O le tamasa o sawara kala purika le Dolphins i Australia ia hamisa tapo i fido. O le alema fo i niona ta alo mo Samoa le tamarasanga le Pasifika le kapiliki le masina fou. Tapo i fido e peo nei loa ia hema i le talonga sa masai so o tanga o wawa malose o lon tui vai po le medical collateral ligament po le MCL i le talonga sa manu walo ila na au ia Canberra Raiders i le masino mo vai. Ai wali po tia nia de vango tala le ABC sa whaalia le kala po le Dolphins i le sauni ato hama e toi te whaatasi atu ma le to Samoa e pitai. O iei le whaamue meo le a lem whainion ta alo mo le valu vai aso o no le manua. Tala nao ne yaso mai Aotearoa manuia le soa. Mo tupe whamomoli Samoa mana tua loa le